गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। उम्मीद है कि इस दिन का आगाज बहुत अच्छा हो रहा होगा। नाश्ता नहीं किया तो नाश्ता कीजिए। ये हमेशा हम बात करते हैं कि नाश्ता तगड़ा तगड़ा कीजिए, और सबीन ने भी आज सोच लिया कि उसने शो के बाद नाश्ता तगड़ा करना है, कि शो से पहले करना चाहिए। पराठे खाऊंगी, चने खाऊंगी, निहारी खाऊंगी, बहुत कुछ खाऊंगी आज। क्यों इतना खाती है? बस मुझे भूख लगती है इसलिए। अच्छा, आपको ऐसे महसूस होता है कभी कि ज्यादा खा लेते पेट में भूंचाल आ गया है? अब भूंचाल कैसे आता है पेट में? मतलब एक फुलनेस की फीलिंग होती है ऑब्वियसली, लेकिन मेरा बहुत खाना भी बहुत ही खाना होता है। हाँ, सबीन ज्यादा शोर करती है, खाती कम है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं खाती सब कुछ हूँ, थोड़ा 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 थोड़ा, मतलब सब खाती हूँ। लेकिन मैं हमेशा ये होता है कि शायद पूरे दिन का मील ऐसे बैलेंस होता है कि फिर मुझे जरूरत नहीं पड़ रही होती कि मतलब फुलनेस की फीलिंग उस तरह से नहीं आ रही होती। लेकिन हाँ, जो लोग ज्यादा खा रहे होते हैं सो ऑब्वियसली एक उठा भी नहीं जा रहा होता उनसे, वो की बुरी बात है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आज का हमारा मौजू है जनाब के खाने पीने में। मौजू पे आ गया ना, खाने पीने में सब्जियां खाएं। सो आज सबीन से सवाल मुझे ये करना है कि सबीन की फेवरेट 10 सब्जियां कौन सी हैं? वैसे तो फेवरेट एक ही होते हैं। सबीन ने आज मुझे 10 सब्जियां बतानी है। मैं 10 सब्जियों के नाम नहीं ले सकती, लेकिन मैं आपको 3 बता सकती। नहीं, तुम 10 सब्जियां नहीं, मैं 3 बताऊंगी। मैं 3 बताऊंगी। 10 सब्जियां। 10 नहीं, मैं बता ही नहीं सकती, 10 के नाम ही नहीं आते। अच्छा, मिलकर बताएंगे 10 ना, शायद पूरी हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मुझे करेले बहुत पसंद है। करेले हो गए जी। आई लव करेले, और जो कड़वे करेले होते हैं वो मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट हैं। करेला कड़वा ही होता है, अगर ना कड़वा तो मजा ही नहीं बहुत आता। पसंद है मुझे, बैंगन बहुत पसंद है मुझे, शिमला मिर्च बहुत ज्यादा पसंद है, वो मैं बहुत शौक से खा रही होती हूँ। मुझे आलू मटर बहुत पसंद है। ठीक है। मुझे 5 तो मैंने बता दिया। टिंडे नहीं पसंद? टिंडे नहीं पसंद। कद्दू मुझे अच्छा लगता है। कद्दू मुझे अच्छा लगता है। बंद गोभी मुझे अच्छी लगती है। अरबी मुझे नहीं पसंद। ओके, चले बंद गोभी होगी। मतलब पसंद ना पसंद कि मैं खाना ज्यादा पसंद नहीं करती, बट ऑब्वियसली अल्लाह की नेमतें सारी। और 10वीं पालक कर लेते। पालक, हाँ, पालक वेरी गुड। हाँ, पालक भी होता है। 10 सब्जियां हमने पूरी कर दी है ना। हाय अल्लाह तेरा शुक्र है, इम्तिहान में पास हो गई, बिकॉज मैं सब्जियां खाती हूँ बहुत ज्यादा। तो अगर सब्जियां ज्यादा खाते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। हाँ। इसमें स्पेशली जो विटामिन होते हैं वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप सब्जी थोड़ी ज्यादा खा भी तो बहुत ज्यादा फुलनेस वाला मामला नहीं होता। जब आप गोश्त बहुत ज्यादा खाते हैं ना, स्पेशली आप बारबेक्यू और सालन में भी गोश्त बहुत ज्यादा, कबाब की सूरत में या समहाउ, तो वो फिर फुलनेस वाकई होती है, फिर आपका पेट के अंदर भूंचाल आ सकता है। सो आज के जो हमारा मौजूद है कि भूंचाल से कैसे बचें, जिंदगी में भूंचाल से कैसे बचें। तो पहले तो अपनी सेहत के अंदर आपके भूंचाल नहीं आना चाहिए, वो चाहे पेट का भूंचाल या यहाँ का भूंचाल है। समटाइम्स यहाँ भी भूंचाल होता है, तो दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी क्या? अच्छा, दिमाग का भूंचाल भी नहीं होना चाहिए। वो तो फिर इर्द गिर्द वाले लोगों पे भी डिपेंड करता है ना, वो दिमाग का भूंचाल करते हैं ना भाई। ये था मौजूद, इर्द गिर्द वाले लोग जो कर रहे होते हैं ना, असल में वो जो भूंचाल आ रहा होता है, मतलब वो सारे आपका रिएक्शन जो है वो रजिस्टर होता है, बट किसी का एक्शन रजिस्टर नहीं होता। तो जस्ट समथिंग बैड ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। कभी ऐसा हुआ कि किसी और की गलती हो, कोई और मिसकमिटमेंट कर रहा है, चीजों को मिसरीड कर रहा है, मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, गिल्ट में लेकिन वो आपको डाल रहा है कि चूंकि आपको ये करना चाहिए था, आपको ये समझना चाहिए था, आपको ये पूछना चाहिए था, आपको ये कहना चाहिए था, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था। भाईजान, अब आपने नहीं समझा, आपकी अपनी गलती है, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप वक्त पर नहीं पहुंचे। सब मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं कि कहीं ना कहीं पे गलती आपकी होती है, आपने उसको उस तरीके से किया नहीं होता जिस तरीके से करना चाहिए था। लेकिन आप अगले बंदे को बजाय ऐसे कि आप ओके फाइन, इट्स ओके, हो गया या माजरत कर लें, आप कहते नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी गलती है, तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें ये सोचना चाहिए था, तुम्हें पूछना चाहिए था, तुम्हें ये बात इस तरीके से करनी चाहिए थी। मैनिपुलेटर्स, आप जो मैनिपुलेशन की बात कर रहे होते हैं ना, ये होती है मैनिपुलेशन, कि आपको गलती जो है वो आपकी अपनी है, आपका एक्शन है जिसपे किसी दूसरे ने रिएक्शन दिया है। आप अपने एक्शन पे बात नहीं करे, आप किसी के रिएक्शन पे बात करके उस गिल्ट पर डाल रहे कि तुमने ऐसे रिएक्ट क्यों किया। सही बात है। उस बेस को, उस कोर को आप डिस्कस ही नहीं कर रहे। सो ये एक मामला है जिसको हम कहते हैं इस पूरे प्रोसेस को मैनिपुलेशन, और हम में से बहुत सारे लोग इसका शिकार भी हैं। हम में से बहुत सारे लोग रोजमर्रा पर्सनल लाइफ में या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इससे सफर कर रहे होते हैं, और हमें पता ही नहीं होता कि मैनिपुलेशन है। हमें तो वाकई एंड में लगना शुरू कर देता है कि अल्लाह हमने कुछ कर दिया, हमारी गलती हो गई है। बिल्कुल ऐसे, लेकिन एक्चुअली आपका रिएक्शन बाजों का जस्टिफाइड होता है। अब ऐसे में करना क्या चाहिए? मैनिपुलेटर्स जब आपके सामने हों, आपको पता है कि दे आर मैनिपुलेटर्स जो आपके पीस ऑफ माइंड को तबाह करेंगे बाय दीज रिमार्क्स और बाय दीज कमेंट्स,
What should we do? یہ میرا سوال آپ سے بھی ناظرین سے آپ ہمیں ضرور بتائیے گا واٹس ایپ پہ. اگر ایسا معاملہ آپ کے ساتھ ہو کہ آپ کو معلوم ہے کہ سامنے والا جو بندہ بات کر رہا ہے وہ صرف مینیپولیٹ کرے سچویشن کو, آپ کو صرف بلیم کرنا چاہ رہا ہے, غلطی جس کی ہے وہ سب کو پتا ہے, سو کرنا کیا چاہیے؟ سبھی آپ مجھے بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے. اس کو کہنا چاہیے کہ تم مینیپولیٹ کر رہے ہو, یہ امپورٹنٹ ہے. آپ جب تک رجسٹر نہیں کروائیں گے نا کہ تو دوسرے کو بھی نہیں پتا چلے گا, دوسرا آپ کو بیوقوف بھی نہیں سمجھے گا. اگر انٹینشنلی کر رہا ہے, کیونکہ زیادہ تر مینیپولیشن جو ہے وہ انٹینشنل ہی ہوتی ہے. بالکل ان انٹینشنل مینیپولیشن میں نے بہت کم دیکھی ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا کر رہا ہے اور مینیپولیٹ کر رہا ہوتا ہے. بٹ زیادہ تر جو ہوتی ہے وہ دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے لیے اور اپنی غلطی پہ پردہ ڈالنے کے لیے مینیپولیشن کی جا رہی ہوتی ہے. سو وہ انٹینشنل ہی ہوتی ہے. سو یو نیڈ ٹو رجسٹر دس تھنگ کہ بھائی مجھے پتا ہے کہ آپ مجھے مینیپولیٹ کریں. تو اگلا جو ہے وہ ڈسکریج ہوتا ہے اس سے, اس کا کانفیڈنس شیٹر ہوتا ہے, اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ نہیں اس شخص کو تو پتا چل چکا ہے کہ میں مینیپولیٹ ہی کر رہا ہوں, تو اس وجہ سے وہ پھر جو ہے وہ کم مینیپولیشن کرے گا. تو آپ ان سے پہلے تو اوائڈ کریں, اگر لگتا ہے کہ اوائڈ نہیں ہو سکتا وہ بات کریں تو پھر آپ انہیں کنفرنٹ کریں کہ آپ مینیپولیٹ کر رہے ہیں. کنفرنٹ کرنا اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. تو آپ پلیز یہ کیجیے گا, لیکن اگر آپ کرتے ہیں تو ضرور بتائیں کہ آپ آلریڈی یہ کر رہے ہیں, اور نہیں کرتے تو سفر کتنا کرنا پڑتا ہے پھر وہ ہمیں واٹس ایپ کیجیے گا. ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آتے ہیں, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان اور واپس آ رہے ہیں تھوڑی سی دیر میں ود امیزنگ گیسٹس اینڈ امیزنگ سیگمنٹ. اسٹے ود اس. روز ایک نئی صبح, نئے چہروں نئے انداز کے ساتھ. آپ کے من پسند ستارے ہوں گے ہمارے ساتھ. ڈھیروں خوشیوں کے ساتھ کریں گے ہلا گلا, مستی اور مزاق. میری ہوگی آپ سے ایک بار پھر ملاقات آپ کے میرے سی ٹی وی ہوم پر. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. تو بہت امپورٹنٹ ٹاپک جس پہ ابھی ہم ڈسکشن کرنے والے ہیں, اور اتنے جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, صرف جس طرح سے ینگسٹرز کا گلا ہوتا ہے بعض اوقات نا کہ جب پالیسیز بنائی جاتی ہیں تو ہمیں انوالو نہیں کیا جا رہا ہوتا, بٹ دین اگین ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ایڈوائزری بورڈز بنتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ یوتھ کی انوالومنٹ ہوتی ہے تاکہ یوتھ کی بات سنی جا سکے. اسی طرح سے ہمارے آج کے بچے وہ کہتے ہیں یوتھ کی تو سن لیتے ہیں, ہماری کوئی نہیں سن رہا ہوتا. جب ہماری بات کرنی ہے, جب ہمارے رائٹس کی بات کرنی ہے, ہمارے لیے پالیسیز کی بات کرنی ہے, تو ہمیں سننا کیوں نہیں ہے, ہم سے بات کیوں نہیں کرنی, پلس یہ کہ جو پالیسیز بننی ہے اس میں ہمارا انپٹ کیوں نہیں ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اب ان کا انپٹ لیا جاتا ہے, جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے. تو آج ایسے ہی دو بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ نیشنل کمیشن آف دی رائٹس آف چائلڈ میں چائلڈ ایڈوائزری پینل کے ممبرس ہیں. ایک کا نام ہے جی عیسیٰ اور دوسرے کا نام ہے عبداللہ. عیسیٰ عاطف کی اگر ہم بات کریں تو عیسیٰ عاطف جو ہیں وہ جناب بالکل ایک جب آپ کہتے ہیں نا کہ ایکسٹرا آرڈنری بچے جو ہوتے ہیں, ہی از ون آف دیم. ایبسولوٹلی. ہیئرنگ امپیئرمنٹ ان کی تھی, سماج سے محروم, لیکن جس طریقے سے وہ کوکلیئر امپلانٹ کے بعد اب اپنی زندگی میں واپسی ان کی, اور جس طریقے سے وہ لے کر چل رہے ہیں, نارمل اچھی زندگی وہ گزار رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جو ہم جب بھی بات کرتے ہیں نا کہ ڈفرینٹلی ایبلڈ بچوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو آبویسلی ان کا انپٹ اس حوالے سے بھی کافی زیادہ ہوتی ہے کہ کس طرح کے چیلنجز ہوتے ہیں اور کس طرح سے ان چیلنج کو کیٹر کر سکیں تاکہ ہم انکلوڈ کر سکیں ان سب کو, ایک نارمل لائف سب گزار سکیں, بیکاز ہر کوئی ڈفرینٹ ہے. بالکل. تو عیسیٰ تو 9 سال کے ہیں, اور عیسیٰ عاطفی کے بڑے بھائی عبداللہ جو ہیں وہ بھی اس ممبر ہیں اس ایڈوائزری کاؤنسل کے. تو آج ان دونوں کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی عیسیٰ. السلام علیکم عبداللہ. کیسے آپ دونوں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. آپ یہ بڑے بھائی تنگ تو نہیں کرتے آپ کو؟ گھر میں کرتے ہیں, باہر نہیں کرتے. گھر میں کرتا ہے نا, مجھے لگ رہا تھا کوئی گڑبڑ ہے, یہ تنگ کرتا ہے آپ کو گھر میں, پھر کیا کرتے ہو؟ میں اس سے دور ہو جاتا ہوں.
لیکن کیا کرتے ہیں؟ کبھی کوئی غصہ کیا, کبھی کہا کہ نکل جاؤ کمرے سے, گھر سے نکل جاؤ؟ یہ نہیں کہتے, مارتے ہیں مجھے. عبداللہ چھوٹے بھائی کو مارتے ہو؟ جو چھوٹا بھائی ہے وہ بھی ایکولی شرارتی ہے, وہ بھی مجھے مارتا ہے. پہلے کون مارتا ہے؟ اچھا, اب میرا خیال ہے مجھے مجبوراً اس کی بات ماننی پڑے گی. دیکھیں اس کے چہرے کی, وہ زیادہ معصوم لگ رہا ہے, لیکن وہ زیادہ معصوم لگ وہ رہا ہے. زیادہ معصوم لگ رہا ہے. اور وہ چھوٹا سے کتنا مار لیتا ہوگا آپ کو؟ یہ صرف ہماری مدر کو پتا ہے. ویسے کیسے مدد زیادہ آپ کی امی کس کا ساتھ دیتی ہیں, آپ کا یا عیسیٰ کا؟ ایکول ہوتا ہے. ایکول ہوتا ہے, وہ بیلنس بیلنس کر کرتی کے ہیں چلتی بھائی. یہ ہیں, دیکھیں نا, اولاد میں بیلنس کرنا چاہیے اور کرنا پڑتا کیونکہ ہے. ان کو پتا ہے دونوں ایک جیسے نا. ایک جیسے نہ بھی تب بھی آپ کو بیلنس کرنا چاہیے. ہاں. تو وہ دیکھیں بیلنس کر رہے ہیں. سو اینی ویز ہم عیسیٰ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. عیسیٰ تھوڑا سا بتائیں کہ آپ جب اس بورڈ کے ممبر بنے ہیں ماشاءاللہ, تو آپ کی کیا رائے ہے, کس طرح سے آپ ان پٹ دیتے ہیں, کیا آپ سوچتے ہیں, کیا آپ کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بچے چائلڈ لیبر نہ کرے اور چائلڈ میرج نہ کرے اور چائلڈ لیبر نہ کریں اور چائلڈ میرج نہ ہو. یہ یہ دو ایک سوچ ہے امپورٹنٹ کافی چیزیں ہیں زیادہ. جس پہ آپ نے ہائی لائٹ بھی کیا. اس پہ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ ظاہر اس پہ لاس بھی ہیں, اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے, بٹ اسٹل چونکہ ایشو ایگزسٹ کرتا تو اس پہ آپ نے بات بھی کی ہے. سو عبداللہ آپ ذرا بتائیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. آپ تو فٹ بال بھی کھیلتے ہیں, یو آر ویری گڈ فٹ بالر ایز ویل ماشاء اللہ. یس, میں فٹ بال فیکٹری میں ایز اے گول کیپر پوزیشن پہ کھیلتا ہوں. اور جو این سی آر سی میں ہم این سی آر سی کو بتاتے ہیں کہ ہاؤ وی وانٹ ٹو بی ٹریٹڈ ایز چلڈرن. اوکے, جیسے ہمارے جو ہیں رائٹ ٹو ایجوکیشن, رائٹ ٹو شیلٹر, رائٹ ٹو فوڈ, یہ ہمارے گارڈینس کی رسپانسبلٹی ہے, پیرنٹس اور گارڈینس دونوں کی. بالکل ایسے ہی ہے. اور جہاں جہاں پہ یہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہم این سی آر سی کو بتاتے ہیں اور وہ اس پہ ایکشن لیتی ہے اور گورنمنٹ کو بتاتی ہے کہ اس پہ امپلیمنٹ کیسے کیا جائے. اوکے, کتنا عرصہ ہوا اس بورڈ کو بنے, اس میں بچے ہیں آپ 30 بچے ہیں ٹوٹل آئی تھنک اوکے آلموسٹ. تو یہ کانسٹیٹیوشن بنا تھا ان 2020. اوکے, although یہ کانسٹیٹیوشن پاس ہوا تھا 2017 میں, مگر یہ بنا 2020 میں تھا. آئی تھنک اٹ شوڈ ہیو بین ارلیئر. ٹرو دیٹ. اوکے, لیکن چلے اب چونکہ بن چکے تو اب ذرا بتائیں کہ ان 4-5 سالوں میں کیا ہوا. ان میں جو ہے جن بچوں کو ان کے رائٹس فلی سرو نہیں ہو رہے تھے, کافی حد تک اس پہ کام ہونا شروع ہوا ہے. کیمپینز چلتی ہیں, اویئرنیس پھیلتی ہے, اور جو ہے گورنمنٹ کو بھی یہ اب سمجھ آیا کہ انہوں نے کس طرح کام کرنا ہے اس کے اوپر. That's very right کہ ذرا مل کر ہم کام کر اور رہے ظاہر ہیں. سنی بھی جاتی ہے جو بچے اب آپ کے ارد گرد ہوں گے, ایک امپریشن چینج کرنا بھی تو بہت امپورٹنٹ ہے نا, کہ بچوں کو انوالو نہیں کیا جاتا ان آل دیٹ پالیسی میکنگ میں. تو آپ کے جب ارد گرد بچے ہیں اسکول میں آپ کے, ان کو آپ بتا پاتے ہو کہ کیا کیا چیزیں, یا ان کی ان پٹ لے کے ان کے ایمبیسڈر بن کے آپ اس پینل میں جاتے ہو؟ ایسا ہوتا تو ہے, مگر جب لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ہمارے فرینڈ ایسے پینل میں ہے, تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے اوپینین وہ بھی آگے جو ہے گورنمنٹ جانا چاہیے تاکہ اس پہ امپلیمنٹیشن ہو سکے. اچھا, بچوں کے ویسے جنرلی یہ تو آپ نے بات بتائی نا, لیکن شعیب نے جس حساب سے پوچھا کہ باقی جتنے بھی بچے ہیں ان کی کیا کیا ڈیمانڈس ہوتی ہیں, کیا کیا باتیں ہوتی ہیں, کیا کیا ایڈوائسز ہوتی ہیں, کیا کیا ان پٹس ہوتی ہیں؟ جو جیسے ان کی ایڈوائس یہ ہوتی ہے کہ جو بچے چائلڈ لیبر کر رہے ہیں اور جو چائلڈ میرجز ہو رہی ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. زیادہ تر بچے اسی پہ بات کرتے ہیں, زیادہ اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس سے جو ہے ایجوکیشن پہ بہت زیادہ ہارم ہوتا ہے. ایجوکیشن پہ ٹائم نہیں ملتا بچوں کو پھر. اور کہاں کہاں سے بچے ہیں اس وقت اس پینل کا پارٹ ہے؟ پورے پاکستان سے؟ یس, پورے پاکستان سے ریپرزینٹیشن ہے. اور کتنی آپ لوگوں کی میٹنگز ہوتی ہیں کچھ ابھی تک ہماری 2 میٹنگز ہو چکی ہیں. اچھا, 2 میٹنگز تھرو آؤٹ آپ لوگوں کی ہو چکی ہیں جس میں آپ لوگوں کی پوری بات سنی جا رہی ہوتی ہے. زبردست. اچھا عیسیٰ, کتنا امپاورڈ فیل کرتے ہو اپنے آپ کو اس طرح سے, بیکاز یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جہاں پر اتنے سارے بچے, وہاں پر 30 بچوں میں آپ بھی شامل ہیں اور آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں جتنے بچے ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں ان سب کو. تو کیا ذمہ داری فیل ہوتی ہے کہ رسپانسبلٹی ہے میرے اوپر کافی زیادہ, فیلنگ آتی ہے, کیسا فیل کرتے ہو؟ میں فیل کرتا ہوں میں بہت پاؤں, میں بڑا ہو کے لائر بن جاؤں گا یہ کر کے. اوکے, لائر بننا چاہتے ہیں. ویسے ابھی کس کلاس میں ہیں؟ ابھی گریڈ 3 میں ہوں. گریڈ 3 میں اور لائر بننا چاہتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ کلاس کے جو باقی بچے ہیں شرارتیں کرتے ہیں آپ کے ساتھ, یا آپ ان کے ساتھ شرارتیں کرتے ہیں؟
कोई भी नहीं करता था, ये बच्चे है वो, उसका नाम शामिर है, वो मुझे बहुत तंग भी करता है। क्या मुझे करता है? क्या वो कहता मुझे है? फुटबॉल नहीं खेलने देता, ऊपर से मुझे काम नहीं करने देता, और उसने मेरी बुक फाड़ दी थी। तो क्यों फिर आपने करता है क्या ऐसे किया? वो? हाँ, नहीं, मैं उसकी कंप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता। तो आपको क्या लगता है शामिर क्यों तंग करता है आपको? मुझे ये लगता है कि वो मुझे अच्छा नहीं लगता होता। या वो सबको ही तंग करता है? हाँ जी। तो कभी अब्दुल्ला आपको बताया इन्होंने कि वो तंग कर रहे हैं मुझे शामिर? कहता है कोई नहीं तंग करता है। और बड़े भाई हो, बड़े भाई की जिम्मेदारी पूरी करो। अगर वो बच्चा उसको तंग कर रहा है तो जाके टीचर से कंप्लेन करो, बच्चे को या हो समझाओ। सकता है वो ये कहता हो कि नहीं तुम इतने एम्पावर्ड हो कि खुद डील कर लोगे, वो मैं भी ये समझता लेकिन हूँ। नाउ ही नीड्स हेल्प ना, हाँ, तो हाँ। अगर वो बड़े भाई से हेल्प मांग रहे हैं तो बड़े भाई को तो हेल्प तो वही करनी मामला हो गया चाहिए। ना, मैं वो खुद ही कहता होगा मसला हल शामिर- कर लेता हूँ। अगर बच्चा मुझे मारे, मैं खुद ही प्रिंसिपल के पास जाके मैं कह देता हूँ। हाँ, तो ठीक है ना, खुद प्रिंसिपल ने क्या शिकायत। कहा है फिर? वो कहती है बच्चा ठीक ही नहीं हो सकता। प्याज है, प्रिंसिपल को भी पता कि शामिर नहीं ठीक होता। शामिर Give up के कर दिया। पेरेंट्स अगर हमें सुन रहे हैं तो प्लीज ख्याल रखें, शामिर को जरा टाइट करें। शामिर बच्चे को बहुत तंग कर रहा है, तो जो बच्चा भी किसी बच्चे को तंग करे, वैसे तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि उसे जरा काउंसिल करें, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस शामिर के पेरेंट्स तक हमें पहुंचना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है, गड़बड़ इतनी ज्यादा क्यों हो रही है। अच्छा, आप थोड़ा सा बताएं कि जब हम बात करते हैं पर्सन में स्पेशल नीड्स, अब बच्चे जिनकी स्पेशल नीड्स होती हैं, अब तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, एडवांसमेंट है, चीज़ें बहुत सहूलत के साथ है। आप पे माशा देखें, कॉक्लियर इम्प्लांट है तो आपको खासी सहूलत है, बट स्टिल चैलेंजेस होते हैं समहाउ। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, वो चैलेंजेस को किस तरह से एड्रेस आप करते हैं? एंड इफ यू वांट टू रिस्पॉन्ड। ये जो है, जब इसको कोई बात समझ नहीं आती, किसी की कोई क्लियर इनफ नहीं बोलता, ठीक है, तो आइदर ही कम्स टू मी फॉर हेल्प और Okay. आवर पेरेंट्स Okay. कि he or she is not clear, please can you translate कि कहना क्या चाह रहे हैं। अच्छा, तो ये जरा हम अपने समझने के लिए भी करते हैं कि ऐसा कोई भी शख्स, कोई भी बच्चा जिसको कॉक्लियर इम्प्लांट है, वो डिवाइस लगी हुई है, जिस तरह आपने बताया भी कि मैग्नेट अंदर होता है और डिवाइस ऊपर लगती है जो कि चार्ज होती है, और अगर वो डिवाइस नहीं लगी हुई, अटैच नहीं है उसके साथ, तो फिर आप नहीं सुन सकते, फिर दिक्कत हो जाती है। सो किसी के साथ भी अगर ये है तो आपने उसके साथ किस तरह से डील करना है? क्या हमने स्लो बोलना होता है, क्या हमने आसान अल्फाज का इस्तेमाल करना, थोड़ा सा हमें गाइड करें। इन स्टार्टिंग जब बच्चा बिल्कुल ही नया ये लगाता है, तब उसके साथ थोड़ा सा आपको पेशेंट होना पड़ता है, क्योंकि ही गेट्स हाइपर। ठीक है, एकदम से उसको ऐसे एकदम आवाज से आने शोर महसूस हो रहा होता है। Yes. ओके, अभी आजकल वो एक नई टेक्नोलॉजी भी आई हुई है कि आप इसके साथ कनेक्ट करके हेडफोन लगा लें, आपको भी समझ आएगा कि उसको कैसी आवाज आ रही है। Yes. अच्छा, ऐसे होता है? जी। अच्छा, कितना इम्पोर्टेंट है कि हमें महसूस होगा कि वो किस तरह का शोर है या वो क्या आवाज जो जा रही है, तो हम शायद खुद सीख पाएंगे कि हमें किस तरह से बोलना है। यस। ईसा, आप बताएं, जब जैसे मैं और सबीन बात कर रहे हैं आपसे, जैसे बहुत से और लोग जब बात करते हैं, टीचर आपको पढ़ा रही होती हैं, बच्चे आपसे बात कर रहे होते हैं, किस वक्त आपको मुश्किल होती है कि वो जुमले होते हैं, वो किसी का तेज बोलना होता है, किसी का ऊंचा बोलना होता है, अगर कोई अपनी बॉडी मूवमेंट ना करे, हैंड मूवमेंट ना करे, तो समझने में इशू होता है, क्या होता है? अगर वो कोई बच्चा बात करे और शोर मारे हो तो टीचर बोलनी तो ओके, बच्चा भी बोल रहा है, टीचर भी बोल रहे हैं, ज्यादा लोग अगर बोल तो रहे हैं समझ तो ही नहीं मुश्किल होती आएगी। है। अच्छा, जिस तरह अभी हम दोनों एक साथ बोले तो आपको डिस्टॉर्शन आई है या आपको समझ आने में मुश्किल हुई है, ऐसा ही है? ओके, इसका मतलब है कि देखें, स्पेशली इन दिस पर्टिकुलर केस, जैसे किसी भी केस में आपने थोड़ा सा पेशेंस के साथ बात करनी है ताकि अगले को समझ आए और उस पर वो बर्डन एक ना हो। आप दो ही भाई हैं? नहीं, हमारा एक छोटा भी है। छोटा भाई भी है। सो वो फुटबॉल खेलता है? यस। आप दोनों तो फुटबॉल खेलते हैं ना? नहीं, मैं नहीं खेलता। आपने कहा ना वो फुटबॉल खेलने नहीं देता ना वो। नहीं तो ईसा को क्या पसंद है? ईसा, हाँ। आपको क्या खेलना पसंद है? क्या हॉबीज क्या है आपकी? मेरी हॉबी ये है कि घर में बैठे होमवर्क करना, बस। होमवर्क करना होमवर्क होता है करना और हॉबी है? कितने अच्छे बच्चे आप तो। आपके पेरेंट्स बहुत खुश होंगे कि आप होमवर्क को हॉबी के तौर पे करते हैं। ये मैंने पहला बच्चा देखा है जी जो होमवर्क हॉबी के तौर पे कर रहा है, तो वेरी नाइस जी। लेकिन उसने अपनी कोई एक्टिविटीज भी नहीं रखी हुई ना, ये एक फिक्र करने की बात है। क्या? मैं तो फुटबॉल के साथ खेलता हूँ, जब ये फुटबॉल सीख के आता है तो हम बाहर रोड में जाके ना मैं उससे सीखता हूँ, ये मुझे सिखाता है। ओके, तो यहाँ पे तो ये अच्छा भाई है ना? तो ये यहाँ पे तो अच्छा कभी भाई अच्छा हो जाता है, कभी गंदा हो जाता अच्छा, काम करते हैं। अब्दुल्ला की 5 अच्छी बातें बताओ मुझे। है। हाँ, है। एक तो ये है कि मुझे होमवर्क करवाते हैं, ये अच्छी ठीक है। बात है। और एक ये फुटबॉल खिलाते हैं। मुझे फुटबॉल सिखाता है। और एक ये है कि मुझे आंसर बताता है
अगर मुझे ना, और एक और बात है कि ये मुझे क्लास में मुझसे पूछता है कोई चीज़ तो चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। और जो पांचवी बात है ये मुझसे कहता है अगर खाना शेयर करना मुझसे कर लो। चलो जी, तो 5 अच्छी बातें हो गई। ये तो बड़े अच्छे भाई हैं। बड़े भाई वाली सारी क्वालिटीज हैं जो आपने बताई हैं। तो थोड़ी बहुत अगर लड़ाई हो भी जाती है फिर तो माफ कर देना चाहिए। मैं कर देता हूँ लेकिन ये हो जाता। ये मामला जरा खराब है, लेकिन मेरा ख्याल है जरा पूछना पड़ेगा अब्दुल्ला से भी कि जरा ईसा की मुझे 5 ऐसी बातें बताओ जो शरारती वाली बातें जो हैं इसको इसकी, ठीक करनी जो चाहिए। इसको ठीक करनी है। एंगर इश्यूज, एंगर इश्यूज, वर्क ऑन योर एंगर ब्रो। अच्छा जी, हेल्थ, मतलब वो क्या करे हेल्थ के लिए? जॉगिंग और वेट लॉस। वेट लॉस करना पड़ेगा जो कह रहे हैं आपको। वैसे तो ईसा अच्छा बच्चा है, इतनी ज्यादा इसके अंदर कोई 2 ही काम करने जी आपने, एक आपने गुस्सा नहीं करना और एक आपने एक्सरसाइज करनी है। छोटा ना अभी तो आप, लेकिन हाँ करनी चाहिए, अच्छी बात है, वो तो हम सबको करनी चाहिए लेकिन ना। इतना छोटा बच्चा कैसे एक्सरसाइज करे अभी? मैं इसको साथ दे रही हूँ इसमें। लेकिन चले हेल्थ भी तो इम्पोर्टेंट सिर्फ फुटबॉल खिलाएं ज्यादा से ज्यादा, आई थिंक वो वेट मैनेजमेंट तो आई थिंक मोर देन इनफ फॉर हिम हाँ, हाँ। इस एज में। 4-5 घंटे फुटबॉल खिलाएं उसको, वो भी खुश आप भी खुश। वो खुश के फुटबॉल खेलेगा आपके साथ, सीखेगा, आप खुश के उसकी हेल्दी एक्टिविटी रहेगी। यस। और ईसा क्या बनना है बड़े होके? लॉयर आपने बताया, लॉयर बनोगे, क्या चेंज लाना चाहती हो सोसाइटी में? एक्सरसाइज लॉयर बन के सोसाइटी में क्या चेंज लाना चाहोगे? लॉयर क्यों बनना है? हाँ, वैसे बनने से चोरों को पकड़ूंगा और साथ साथ अगर मैं गवर्नमेंट बनता सर ये अच्छी बात होती थी, मैं एग्जाम ही खत्म कर देता। ओह, एग्जाम खत्म करना चाहता है बच्चा, हॉबी है इसकी, होमवर्क खत्म करना है उसने, एग्जाम क्यों खत्म करना है वैसे? क्या ग्रेड्स आते हैं? बहुत मुश्किल होता है, बच्चे को याद नहीं होता। बहुत मुश्किल होता है, बच्चों को याद नहीं होता। अब गवर्नमेंट स्कूल या बहुत से प्राइवेट स्कूल एग्जाम्स होते हैं। यस, मेरे अपने स्कूल में होते थे जो लास्ट स्कूल था। ओके, देयर यू गो, एग्जाम्स होते हैं। अब मेरे बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं वहाँ पे एग्जाम होते हैं, तो वो मेरा तो छोटा वाला जो पीस नहीं है वो तो मतलब prep में papers- पोजीशन सिस्टम नहीं होता, लेकिन एग्जाम तो एग्जाम बच्चों के होते परसेंटेज तो हैं। आती है ना कि इतने परसेंटेज है। और ऑब्वियसली अब देखिए प्राइवेट स्कूल से तो हर किसी का अपना तरीका है पढ़ाने का भी, वो एक हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ इसमें एक नेशनल लेवल पे डिबेट जरूर हम क्रिएट कर सकते हैं आपके थ्रू, कि आप ये मुद्दा उठाएं कि एग्जाम्स नहीं होने चाहिए। आप बिल्कुल ही पॉइंट रखेंगे, जिस स्कूल में था वहाँ एग्जाम्स थे तो वहाँ मैं क्या फील करता था, अब जिस स्कूल में पढ़ रहा हूँ वहाँ एग्जाम्स नहीं होते, हाउ डू आई फील अबाउट नहीं, इट? लेकिन ऐसे जो बच्चे हैं वो उनका पढ़ने को दिल ना करे और वो कह रहे एग्जाम वो भी तो ना कह हो, रहे क्योंकि बच्चों के लिए मुश्किल मुकाओ, होती है। एफएससी के भी एग्जाम्स मुकाओ। हाँ, तो फिर ऐसे बच्चों की एडवाइस तो नहीं, इतने नखरे नहीं ना उठाते। करना, मेंबर नहीं रहोगे, काउंसिल से निकाल देंगे। ये नहीं कहना एग्जाम्स नहीं लेने, काम खराब हो सकता है। अच्छा, तीसरी क्लास तक ठीक है जी। बस ईसा ने कहा कि वो बनना चाहते हैं क्या कि वो चोरों को पकड़वाए, मतलब अमन ला सके, केस लड़ सके जो जिनको जरूरत है बिल्कुल। उनके लिए। फुटबॉलर बनना है, क्या बनना है? लॉयर एंड फुटबॉलर। लॉयर एंड, ये दोनों भाइयों को क्यों लॉयर बनना है? कि घर या फैमिली, हमारी मामा लॉयर तो हमें मैं पूछने वाला था, ये फैमिली को लॉयर तो नहीं है जिसने इतना ज्यादा इनको वो कर दिया, obsessed कर दिया कह कि रहे हैं क्योंकि हमारी मामा लॉयर है तो हम भी लॉयर ही बनेंगे ना। अच्छा चलो एग्जाम्पल दो, बड़े हो गए हो तुम, फॉर एग्जाम्पल अभी हम एग्ज्यूम कर रहे हैं ना, एक केस आ गया, उस केस में एक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, एक को रिप्रेजेंट कर रही है मामा, अब क्या होगा? आप फंसे, मामा को हराओगे? हरा दोगे? माँ को हरा दोगे? नहीं। नहीं। उस वक्त वो माँ थोड़ी, उस वक्त तो लॉयर है, लॉयर है तो लॉयर फिर को तो हराना तो पड़ेगा, केस पे वो तो तो केस जीतना है है ना। ना, हराओगे? फिर आप बताओगे हराओगे? कोशिश इसके बाद घर जाओगे? कह रहा कोशिश करूंगा। अच्छा, आपने लॉयर क्यों बनना है? इसीलिए कि मामा लॉयर है? मेनली ये कि काफी लोगों को जस्टिस नहीं मिलता पाकिस्तान में, जैसे कि कई केसेस ओवर 20 इयर्स चल रहे हैं। सो स्पीडी जस्टिस होना चाहिए, यस। उसमें लॉयर ने कुछ नहीं करना। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मसला है ना पाकिस्तान के डोमेन में, इंफ्रास्ट्रक्चर जब होगा जिसपे हमें काम करना है, हम कर भी रहे हैं बहुत काम। important इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा होगा तो ज्यादा केसेस पिकअप होंगे, चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी, तो उसमें लॉयर शायद एज सच कोई काम ना कर अच्छा, सके। बच्चों के लिए अगर कोई से 3 चेंजेस लाने हो, कि 3 तब्दीलियां जो कि आपके एंड पे हो हमारे बच्चों के लिहाज से, आप क्या लाना चाहोगे? क्या एक तो एग्जाम सिस्टम से निकलो, एग्जाम से आगे बढ़ते हैं ना थोड़ा सा अब। तो क्या ऐसे आपको लगता है कि बच्चों के राइट्स हैं, या ऐसी पॉलिसीज में ये 3 चीजें ऐड होनी चाहिए बच्चों के लिए? बच्चों के लिए पहले मेरा ख्याल है अगर अब्दुल्ला से अब्दुल्ला बता दें, फिर हम जरा ईसा तब तक सोच लें, ठीक है? चलें अब्दुल्ला, बच्चों के लिए जो पॉलिसीज चेंज कर सकते हैं, कोई 3 चीजें जो आपको लगता है होनी चाहिए।
3 چیزیں اینڈ اٹ شوڈ بی سمتھنگ نیو, کیونکہ دیکھیں بہت سے لاز آلریڈی ہیں, امپلیمنٹیشن پہ بات ہو سکتی ہے, بٹ سمتھنگ نیو فرام یور سائڈ. بچوں کے لیے کافی لاز آلریڈی بن چکے ہیں جیسے آپ نے بتایا ہے, تو بچے کیا کر سکتے ہیں کہ بچوں کے لیے ورک شاپس ہونی چاہیے جس میں ان کو سکھایا جائے کہ جو وہ خود کر رہے ہیں وہ باقی بچے جو نہیں کر سکتے ان کو ہیلپ کریں. بالکل ٹھیک ہے. ایک لا ہونا چاہیے کہ اور اس کے لیے لا کی ضرورت نہیں ہے, اسکول لیول پہ بھی ہو سکتا ہے یہ. بہت سے انسٹیٹیوشنز جو کہ کام کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ اسکلز پر کام کر رہے ہیں, اچھی بات ہے. ایٹ اے ویری ینگ ایج بچوں کو اسکلز کی طرف لے جانے. ہم زیادہ امتحان ڈالتے ایک پوائنٹ یہاں سے لے لیتے ہیں. عیسیٰ سے میں چاہوں گی کہ پوائنٹ لینے کے بجائے ہم اگر یہ کریں کہ عیسیٰ بچوں کو کوئی پیغام, ہاں پلیز جی, تو اس کے بعد عیسیٰ کا پیغام بچوں کے لیے, وہ آپ کا کیمرہ ہے سامنے, اس میں دیکھ کے بچوں کو کیا پیغام دینا چاہو گے آپ کہ وہ کیا انہیں کرنا چاہیے, اپنے ملک کے لیے کیا کرنا چاہیے, اپنے لیے کیا کرنا اور چاہیے. یہ پیغام صرف شامیر کو نہیں دینا. ہاں وہ تو ان کی مرضی ہے نا. چلیں جب بچوں کو ملک صاف کرنا چاہیے اور ان کو سب بچوں کا خیال رکھنا چاہیے, اور ان کو کسی کو تنگ نہیں کرنا, بس خاموش رہنا اور کام کرنا اپنا. فوکس کریں, کام کریں, تنگ نہ کریں, ملک صاف کریں. یہ ہے زبردست پیغام عیسیٰ کا. عیسیٰ تھینک یو ویری مچ. عبداللہ بہت شکریہ ساتھ موجود تھے آپ دونوں. اس طرح اچھا کام کرتے رہیں. اسی طرح سے آپ بچوں کو ریپرزینٹ کریں اس فورم پہ جہاں پر ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں نا کہ اچھا بچوں کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے, ان کو سنا نہیں جا رہا, ان کو سمجھا نہیں جا رہا, ان سے ان پٹ نہیں لی جا رہی, تو دیر یو گو, اب ان پٹ لی جا رہی ہے. تو I'm sure کہ اس سے ایک اور چینج آہستہ آہستہ میں نظر آئے گا. ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب. بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. اس نے اپنے ہسبینڈ کو ہی ہے نا, چاہے وہ اس کے کارڈ میں پیسے ڈال رہا ہو یا اس کو بائی ہینڈ دے رہا ہو. لیکن اب یہ سچویشن ہے کہ 1.3 ایئر میں اپنے 3 لیول کمپنی کے ساتھ آپ کر سکی ہوں. اچیومنٹس الحمدللہ. بچے بھی آپ کو ایک رول ماڈل سمجھ رہے ہیں کہ بھئی میری مما جو ہے وہ اب ایک امپاورڈ بزنس وومن ہے, اور آپ ٹرینر بن گئے, آپ کا کانفیڈنس لیول دوبارہ سے بوسٹ ہو گئے, کمیونیکیشن سکلز انہانس ہو گئی ہیں. اب وہ ایک عورت جو گھر میں صرف کوکنگ کر رہی تھی وہ اب ٹرینر بن چکی ہے, اور گھر پہ بیٹھ کے. بچے ظاہر ہے بچے ماں کو زیادہ فالو کر رہے ہوتے ہیں, یہ بھی دیکھا جائے اس پرسپیکٹو, اسپیشلی بیٹیوں کی اگر بات کی جائے تو وہ ماؤں کو بہت زیادہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ وہ کیسے گھر مینج کر رہی ہیں, وہ کس طرح سے اپنی چیزوں کو دیکھ کے چل رہی ہیں, اور وہ اسی طریقے سے آگے لے کر چلنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں. اور میں بتاؤں آپ کو, ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ کے لیے وہ لوگ جو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ آپ کا سپورٹ سسٹم بننا شروع ہوتے ہیں جب ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ واقعی یہ بندے میں تو تبدیلی آ گئی ہے. مطلب وہ آپ دیکھیں ایک بندہ ڈپریشن سے ہی نکل کے دوسرے فیز میں آ گیا, اور وہ اتنا اپنے آپ کو آگے لے آیا کہ ایک سوشل میڈیا پہ کریٹر کے طور پہ آ گیا یا ٹرینر کے طور پہ آ گیا. تو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, بہت بڑی بات ہے obviously. اچھا, اب جو خواتین آن لائن بزنس کر رہی ہوتی ہیں جب بھی, تو کیا چیلنجز ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ فیس کرنے پڑ رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ آن لائن سسٹمز جو ہیں بس شاید اسکیمز ہوتے ہیں. دیکھیں ہر چیز تو اسکیم ہے نہیں. obviously بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس کو خرابی کی طرف لے کے جاتے ہیں, اور اچھے پلیٹ فارم ہیں. جیسا میں اب جس کمپنی کے ساتھ اٹیچڈ ہوں, الحمدللہ اس ٹائم پہ مڈل ایسٹ کو ہم لیڈ کر رہے ہیں اور پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک عورت پاکستان کو ریپرزینٹ کری پورے مڈل ایسٹ میں, اور ٹاپ ارنر کے طور پہ ہے کہ گلوبلی ٹاپ ارنرز پہ ہم جا رہے ہیں. اور جتنی بھی ہماری ٹیم ہے اس میں 80, یہ نہیں ہے کہ ہم خالی خواتین ہی کام کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ مرد حضرات بھی ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں. ایون میرے ساتھ 16 سال کا بچہ بھی کام کر رہا ہے, میرے ساتھ پروفیشنل پریکٹسنگ ڈاکٹرز بھی ہیں. مطلب ایک وہ عورت بھی ہے جس نے میٹرک بھی نہیں کیا ہوا, اور وہ بھی ہے جو کہ پروفیشنل ہے. جیسے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اب اگر ایک ڈاکٹر ہے تو اس سے زیادہ کمائی کسی کی نہیں ہے, یا اس سے زیادہ جو ہے وہ پڑھا لکھا کوئی نہیں ہے. لیکن ایک وقت اب ایسا آ گیا سب کو سیکنڈ چوائسز چاہیے. صحیح بات ہے. ان کو اپنا جو ہے سروائیو کرنے کے لیے, یس سروائیول کے لیے بھی, گروتھ کے لیے بھی, ایکسپوئر کے لیے بھی, دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ. سکلز انہانس تو اگر نہیں کریں گے تو بہت پیچھے رہ جائیں گے. آپ نے کہا نا کہ 16-17 سال کا اسٹوڈنٹ بھی آپ کے ساتھ ہے. یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے نا پاکستان کا کہ ہم بہت عرصے تک بچوں کو اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ رکھنے کی خواہش رکھتے ہیں, شادی کے بعد بھی ڈیپینڈنٹ رکھنے کی خواہش رکھتے ہیں, which is very good کہ ہم ایٹ لیسٹ اچھی ایگزامپلز اڈاپٹ کریں کہ نہیں. آپ یونیورسٹی میں جب پہنچ جاتے ہیں نا, یعنی کالج کے بعد آپ کو واقعی اپنا
تھوڑا سا ارن خود کرنا چاہیے ان اے ویری ریسپیکٹیبل وے. مطلب جتنا اگر ایک اس سیمسٹر کی فی ہے تو آپ آدھی فی پے کرنے کی یا چلو 1% بھی یا 2% بھی پے کریں. دیکھیں اب جیسا میں اپنے بارے میں بات کروں یا سمہاؤ ہم سے مطلب آج سے 10 سال پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم لوگ کیونکہ ہمارے پاس اتنا ریموٹ پہ کچھ تھا نہیں تو ہم نے اگر اپنی اسٹڈیز کرنی ہے تو ہمارے پاس آ جا کے وہی لوگوں کے پاس ہوتا ہے ٹیوشنز کر لی یا کچھ اپنی پاکٹ منی جنریٹ کر لی. لیکن اب اسٹوڈنٹس بھی ایک تو بہت ماشاءاللہ سے سمجھدار ہیں شاید آج کل کے بچے, اور بہت زیادہ لوگوں میں ٹیلنٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس ٹائم جو ٹینز ہیں نا, اگر ان کو آپ اچھا ایکسپوجر دیں, ان کو آپ ایک لے آؤٹ دیں بنا کے, تو وہ بہت جلدی آگے نکل سکتے ہیں, ان کو سکوپس دے سکتے ہیں ہم. ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک اپنا پروفیشنل کریئر لے کے چل رہے ہیں, فری لانسنگ کر سکتے ہیں آپ ریموٹ ایکسیس کے تھرو اپنے سوشل میڈیا ہینڈلرز کو یوز کرتے ہوئے اپنی ارننگ کر سکتے ہیں. آپ باقاعدہ ٹرینر بن سکتے ہیں, کوچز بن سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ, اگر آپ کو پاکستان سے باہر ہی نہ جانا پڑے, اور زیادہ تر لوگ ہم کیوں جاتے ہیں پاکستان سے باہر, ارننگ کے لیے. اور جب پاکستان میں ہی بیٹھ کے آپ کو اتنی, اب الحمدللہ اگر میں اس ٹائم پہ 2 لاکھ پلس پہ جا سکتی ہوں گھر میں بیٹھ کے, منیمم 2 آورز دے کے, تو کیوں نہیں, باقی کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر ایک مجھ جیسی عورت جا سکتی ہے آگے تو سب جا سکتے ہیں. صرف ایک دن میں آپ نے 2 گھنٹے کام کرنا ہے, منیمم 2 آورز, آپ نے 2 آورز اے ڈے منیمم اپنے کام کرنا, اور آپ لیکس میں سیلری کما لیتے ہیں. اب الحمدللہ اس میں چیز اور بھی ہے نا کہ اکثر فیس بک پہ بھی اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کی پوسٹ آ جاتی ہے, جی گھر بیٹھے کمائیں. ابھی لائن ہے نا بڑی ہٹ کرتی ہے, لوگ فوراً سے اس کو بائی کرتے ہیں, جی بس 2 گھنٹے آپ لگائیں اور آپ اتنے پیسے کمائیں. دیٹ مینس اٹس ریئلٹی, یہ ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی ہو رہا ہے. ہاں جی, آپ کے ایک تھرو پراپر چینل آپ اوتھینٹک پلیٹ فارمز کی طرف جائیں تو کیوں نہیں ہو رہا. میں آپ کے سامنے آج اگر یہاں بیٹھی ہوں تو اپنے اس پلیٹ فارم کے تھرو ہی آئی. لیکن اس میں گائیڈ بھی کیجیے گا کہ ہاں کیسے چیک کیا جائے کہ جو پلیٹ فارم ہے وہ اوتھینٹک ہے, کیونکہ واقعی اسکیمز تو سب کے ساتھ ہوتے ہیں, میرے اپنے ساتھ ہو چکے ہیں. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو کمپنی رجسٹرڈ ہے اور وہ ایگزسٹ کری, جیسا میری کمپنی ہے وہ 45 ایئر سے آل اوور دا ورلڈ کام کر رہی ہے, تو 6000 سے اوپر ہم اس ٹائم پہ آن گراؤنڈ آفیسز رن کر رہے ہیں پاکستان اور اس کے علاوہ. تو اس سے زیادہ میرے خیال سے کسی بھی کمپنی کی اوتھینٹیکیشن جو ہے ہو نہیں سکتی کہ آپ جو ہے اب 45 سال سے آل اوور دا ورلڈ چل رہے ہیں. ہاں جی, ہماری پراپر پلیٹ فارم ہے, ہماری لائسنس ہوتے ہیں, ہم لائسنس کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے. لائسنس کے لیے آپ کا کچھ آپ کو پے کرنا پڑتا ہے, ظاہر بات اوبیسلی آپ کو اپنا لائسنس بائی کرنا پڑتا ہے. جس طرح سے دیکھیں اب فارماسسٹ ہیں یا ڈاکٹر ہیں, چاہے وہ MBBS کر لیں, لیکن وہ لائسنس کے بغیر کبھی بھی اپنا جو ہے کوئی کلینک نہیں کھول سکتے, فارماسوٹیکل کمپنی نہیں بنا سکتے. لائسنس ضروری ہے اوتھینٹیکیشن کے لیے. اسی طرح ایز اے بزنس کوچ یا ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف دا کمپنی آپ کو اپنا لائسنس بائی کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ پاکستان سے بیٹھ کے لیگل طور پہ کام کر سکیں. ٹھیک ہے, اب جس طرح میں ہوں, میرے ساتھ UK سے لوگ بھی کام کر رہے ہیں, مڈل ایسٹ سے بھی ہیں. اس ٹائم پہ کوئی کنٹری ایسا رہی ہے جو میری ٹیم میں نہیں ہے, اس ٹائم پہ وہاں سے لوگ نہیں ہیں, چاہے وہ پاکستانی ہیں چاہے وہ نان مسلمز ہیں, مطلب ہر کلچر کے لوگ ہیں ہمارے ساتھ. اور بہت زیادہ خواتین اس ٹائم آ رہی ہیں ہمارے پاس, ڈیلی بیسس پہ 1000 کیوریز ہوتی ہیں جن کو ہم ٹرین کرتے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ ابھی صرف ہم ان کو ارننگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں, ہم ان کو ساتھ سکلز دے رہے ہیں. اب سکلز میں بہت سی ایسی پیڈ سکلز ہوتی ہیں جو لوگ جا کے کرتے ہیں اور اتنا پیسا لگاتے ہیں, جس طرح کر نہیں رہے ہوتے کورسز کیونکہ پیسے لگ رہے ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں سوشل میڈیا میں آپ نے بہت جگہ دیکھا ہوگا میٹا ایڈز کی آپ کو ٹریننگ دی جا رہی ہے, اس کے لیے یہ آپ کا اسکوپ ہے, آپ کو لیڈ جنریشنز کروائی جا رہی ہیں, آپ کو ایکسپوجر دیے جا رہے ہیں کہ مانیٹائزیشن کیسے کرنی ہے آپ نے سوشل میڈیاز کی اپنی. تو آپ کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے لے کے آپ کی کمیونیکیشن سکلز کو لے کر ایون ہر چیز ہمارے اس ٹریننگ میں حصہ ہوتے ہیں. جب آپ ہماری ٹیم کا پارٹ بنتے ہیں تو ہم آپ کو ہر چیز میں ٹرین کرتے ہیں. یعنی کہ ایک اس عورت کو جس کو ایک پوسٹ بھی اگر کنڈکٹ نہیں کرنی آتی, ہم اس کو اتنا 1 سال میں گروم کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایز اے ٹرینر آگے لے کے چل سکتی ہے. 1 سال کا جو پروسیس ہے, ایک تو یہ کہ کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے, سب کو ٹرین کرتے ہیں, پورا 1 سال کا کورس ہوتا ہے یہ؟ نو, اوکے, ڈفرنٹ کورسز ہیں. اس میں ہماری ٹریننگز آل اوور دا ٹائم لائیو بینگ چلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر آپ کو ایک لرنر ہے تو مور دین 15 ڈیز بھی آپ کو نہیں لگتے کاپ اپ کرنے کے لیے. باقی ہمارا اس میں کوئی ایج لمٹ نہیں ہے, 18 پلس اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. ایون ہمارے ساتھ تو گرائنیز بھی ہیں
17 ایئرس کے بھی لوگ ہیں جو Nice. کام کرے, ریٹائرڈ بھی کیا ہیں. کیا سکھاتے ہیں ان کو ویسے؟ اٹس این ہاں ان کا کیا انسپریشن. انٹرسٹ ہوتا ہے. ہاں ہاں جی, دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, وہ اتنی میرے پاس ایک میری ٹیم ممبر ہیں ماشاءاللہ, وہ 17, ان کے مطلب پوتے پوتیاں بھی ہیں. ماشاءاللہ. وہ اتنی پیشن کے ساتھ جب کوئی میں ٹریننگ کر رہی ہوتی ہوں سب سے پہلے وہ جوائن کرتی ہیں اور وہ نوٹس بناتی ہیں اور مجھے اتنا اچھا لگتا ہے. وہ کہتی ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے ایک روح نئی پھونک دی گئی ہے میرے اندر, مجھے پتا ہے میرا کوئی کام ہے جو میں نے کرنا ہے اپارٹ فرام دا گھر والے کام, کہ میں نے اب کچھ اور بھی کرنا ہے, میری لائف کا کوئی گول ہے. دیکھیے کتنی مزے کی ایک ایگزامپل ہے. ہم اکثر 40 سال کی عمر میں اپنا ریٹائرمنٹ پلان بیٹھ کے بنا رہے ہوتے ہیں اور سب کچھ. تو یہ دیکھیں, یہ میں چیز جب میں کہتی ہوں نا, ایج از جسٹ اے نمبر, تو دس از واٹ آئی مین. بالکل ویری ٹرو. اچھا, یہ جو گرینیز کی بات کی اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے جب ہم اولڈ ایج کی بات کرتے ہیں, کہ جب آپ کو ایک مقصد مل رہا ہوتا ہے نا, ایک کام مل رہا ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں مجھے یہ کرنا ہے, تو نیچرلی آپ اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی ہیلتھ بھی اچھی رہتی ہے, آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ میننگ فل محسوس کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو ہوتا ہے کہ نہیں, میرا کوئی مقصد ہے, میرا کوئی کام ہے, میں کروں گا. اچھا, ایسے میں جو ٹریننگس کی ہم بات کر رہے تھے, اسپیشلی چونکہ آپ نے خود ایک بریک لے کے اسٹارٹ کیا, جب بھی کوئی خاتون جس نے بریک لی ہوئی ہے ڈیو ٹو اینی ریزن, وہ چاہے اس نے پروفیشنل لائف میں بریک لی ہے, چاہے اس نے ڈگری کے بعد ابھی بریک ہی لی ہوئی ہے, اس بریک کے بعد جس نے بھی آنا ہے اس کے لیے پہلا اسٹیپ کیا ہونا چاہیے, اور کیا کنسٹرینٹس ہوتے ہیں, کیا ہنڈرنسز ہوتے ہیں, کیا سوچ ہوتی ہے جس کو پھر بدلا جاتا ہے؟ دیکھیے, میں نے ابھی جو ایکسپیرینس کیا ہے کچھ مہینوں سے, کہ بہت زیادہ لوگوں کی کیوریز آ رہی ہیں, خاص طور پہ خواتین کی. ایک تو لوگوں کے حالات شاید اس طرف جا رہے ہیں کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سپورٹ سسٹم بنے, چاہے وہ ایون اسٹوڈنٹ ہیں. کیونکہ جب میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹرویوز کرتی ہوں, بات کرتی ہوں, تو سب کا یہی ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں اپنے پیرنٹس کو سپورٹ کریں, ان پہ برڈنائز نہ کریں چیزوں یہ کو. احساس ہے سب جی, بہت زیادہ. اور میں بہت سرپرائز ہوتی ہوں. بھی لاسٹ ویک میرے پاس ایک 14 ایئر کی بچی تھی جس نے میرے ساتھ میرے اورینٹیشنز لیے, اور اس کے بعد جب میں نے اس کا انٹرویو کرتی ہوں, میں سرپرائز تھی کہ ان کے پیرنٹس ان کو سپورٹ کر رہے تھے, وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹریننگز کر رہے تھے. تو یہ چیزیں اب لوگوں میں بہت آ رہی ہیں کہ سوشل میڈیا اویئرنیس آ گئی ہے, ساتھ میں لوگ اپنے بچوں کو سکلز دینا چاہ رہے ہیں گھر سے بیٹھ کے, کہ ان کی اسٹڈی ڈسٹروائے نہیں ہو. دیکھیں, اب ہم لوگ زیادہ تر, جیسا میرا بھی بیٹا ہے, میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی وہ پڑھائی چھوڑ کے ادر ایکٹیویٹیز میں چلا جائے. اگر آپ کا بچہ پڑھائی ڈسٹرب نہیں کر رہا اور وہ 2 آورز منیمم لگا کے اپنے لیے اتنی انکم جنریٹ کر رہا ہے کہ ایون اپنی پاکٹ منی کر لے, بہت بڑی بات ہے بچوں کے آپ لیے. بچے کو فائنینشیل انڈیپینڈنس سکھا رہے ہیں نا, اور بتا رہے ہیں کہ امپورٹنٹ یہ کتنی ہے. بالکل شروع سے بتانا شروع کریں, ہمارے تو ہمارا بچہ کیوں کام کرے, یہ کیوں کرے. تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ بچے پہ ذمہ داریاں ڈال رہے ہیں کچھ بھی, لیکن بچے کو رسپانسبل بنانا بھی تو آپ کی ذمہ داری ہے. بالکل ڈالیں رسپانسبلٹیز. میں کہتا ہوں ہلکے ہلکے ڈالیں گے تو زیادہ اچھی بات ہے, کہ ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں ڈالیں گے آپ, احساس ہوگا, وہ سمجھے گا. ابو آل دیکھیں, اس وقت وہ ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں ہوگا, آپ کی سپرویژن میں ہوگا, وہ مور سیف فیل کرے گا. غلطی کرے گا تو آپ سے پوچھے گا, کسی باہر والے سے نہیں پوچھے گا. لاس ہوگا تو وہ سیکھے گا کہ ڈیوریبل ہوگا, اور اس کو فیلئر سے ڈر نہیں لگے گا. بالکل. اس ٹائم پہ تو ایک ڈر ہوتا ہے نا انسان کے اندر, خوف ہے ایک فیلئر کا کہ کیا ہوگا کریئر کا. ابھی اس کے پاس اس پہ یہ سٹریس نہیں ہے. اور میرے خیال سے پیرنٹس کو سپورٹ کرنی بھی چاہیے. ابھی سب کچھ جس طرح سوشل میڈیا میں بتا رہی ہوں بار بار کہ سوشل میڈیا پہ جا چکا ہے, آپ ہر چیز اپنی جو ہے وہ ایکسپوجر کرنے لگ گئے. ابھی آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے, آپ کبھی بھی بک نہیں اٹھائیں گے, آپ گوگل کو ایکسیس کریں گے یا یوٹیوب پہ جائیں گے. انٹرنیٹ کا سہارا لیں گے. آپ کے بچوں کی پڑھائی آ گئی ہوئی ہے ساری اس پہ, تو بہتر ہے کہ وہ بعد میں اس طرف جائیں, آپ ان کو ساتھ دور بدل رہا ہے. اور جو ہمیشہ میں اور شعیب بات کرتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں کہ دنیا آگے نکل رہی ہے, ایڈوانسمنٹ کی طرف جا رہی ہے. اگر آپ دنیا کے ساتھ نہیں چلیں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے, اور اس میں نقصان صرف آپ کا ہے, دنیا کا نہیں ہے, کیونکہ کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا. بالکل. جو میں سوری لاسٹ میں ایک بات کہنا چاہوں گی خواتین کے لیے خاص طور پہ, کہ جو یہ سمجھتی ہیں کہ شاید ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو میرا ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ مجھے اپروچ کریں, میں آپ کو سارا بتاؤں گی, کس طرح سے گائیڈ کروں گی کہ کس طرح سے آپ گھر سے بیٹھ کے اپنے ٹائم کو مینجمنٹ کرتے ہوئے اور اپنی اسکل کو بھی انہینس کر سکتے ہیں, اور اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں. بالکل, آگے بڑھ سکتے ہیں. صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ناظرین, ہمیں ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان.
8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है सेंसोडाइन। गेट योर रोज का डोज, जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। गेट योर रोज का डोज, जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। इसे उबालूंगी और आपको बताऊंगी भी कि इसमें से मेंढक निकला कि नहीं। मैं कहती हूँ कि जब से मैं इस फील्ड में आई मैंने तो सबके पत्ते ही कटा दिए। देखिए आपको कहने की जरूरत नहीं। वहाँ पे सिग्नल नहीं आते हैं, वहाँ पे भी चांदनी का आइडिया काम करता है। सोसाइटी वाले लोग बातें कर करके मार देंगे मुझे। वो कहते हैं इतना बड़ा घर है और तुम्हारा शौहर दूध बेचता है। पहले चांदनी तो अब लैला। नौजवानों के ख्यालात बदलते रहते। कौन है ये मिट्टी के गलेवर का मुंह है इसका? उससे बस्ता रब छोड़ो ते मखलूक की होगी थल्ले एवे तो नहीं कहते ती है गुजर की हो गई बोले 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 मैं जिन हूँ जिन पे चल वे रहन दे जिन साई लोका। मैंने आपको माँ समझा और आप मेरी दुश्मन निकली। टाइम के साथ घर छोड़ के बाहर करती है और तूने अपना ही घर नहीं छोड़ा। मैं हूँ लड़की लाहौर की, मेरी सास पुराने दौर की। वो अंधे वो जोर से, मैं बिल्कुल कमजोर से। वो अंधे वो जोर से, मैं बिल्कुल कमजोर से। चिल्ली एंड सास तो टच करेंगे। चिली सास चिली सास चिली सास चिली सास चिली सास। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और वो कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं ड्रामा से शुरू करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं जी हमें फिल्म का हीरो बनना है। आप और पीछे है ना, फिल्म में काम कर रहे हैं, मॉडलिंग एंड देन ड्रामा एंड देन। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसे झटपट फिल्म मिल जाती है बिकॉज ऑब्वियसली उनकी एक पर्सनैलिटी होती है, उनकी एक्टिंग इतनी कन्विंसिंग होती है कि उनको फौरन जो है वो एक फिल्म में रोल दे दिया जाता है। बट एट द सेम टाइम ऑब्वियसली आपको अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट भी करना होता है, यू नो एक बेहतर स्क्रिप्ट, बेहतर अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाना, तो फिर आप ड्रामा की तरफ भी मूव करते हो। तो आज ऐसे ही एक एक्टर से आपकी मुलाकात हम करवाने लगे हैं जिनको आप तकरीबन हर दूसरे तीसरे ड्रामा में देख रहे होंगे और बहुत अरसे से देख रहे होंगे। अच्छा, बहुत सारे जो एक्टर्स हम देखते हैं कि अच्छा इतना पुराना जिन्होंने काम शुरू किया हो और उसके बाद हम कहते हैं चलो उन्होंने एक ब्रेक ली लंबी, इनको हमने हमेशा स्क्रीन पे देखा है। देखा हाँ।
शायद ब्रेक इस तरह लेते हैं कि एक प्रोजेक्ट ऑन एयर है और फिर वो पता नहीं चल रहा होता, क्योंकि हम अभी वो पूछेंगे ना कि character अगर सबके ब्रेक ऊपर हावी ली या होता ब्रेक है। नहीं ली कभी, हम नहीं पूछ ली भी कभी, लेंगे। हाँ? जिसकी हम बात करें, उन्होंने स्टार्ट की 2002 में लड़की पंजाबन सईद नूर साहब की फिल्म थी। तो फिल्म के बाद फिर बहुत से ड्रामे, और जिस तरह सभी ने कहा कि हमें तकरीबन हर दूसरे ड्रामे में माशाल्लाह नजर आ रहे होते हैं, बहुत पावरफुल, मैं पूछना था ये उनसे, पावरफुल कैरेक्टर्स करते हैं। शामिल खान ने आज हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे हम करेंगे गपशप। वेलकम टू द शो, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम, और आपके सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। पहला सवाल जी, क्या एज है आपकी? 16 साल। अभी तो बताया था मैंने, स्वीट 16 मैंने कहा एज इज जस्ट अ नंबर। मैं तो ये कहता हूँ कि मैंने वो काउंटिंग करनी छोड़ दी है। बस ये है कि 16 पे रुक गए हैं ना? हाँ, रुके, जरूरी नहीं है। तो ये 16 पे रुकने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? कौन सी 16 जड़ी बूटियां खानी पड़ती हैं? कुछ भी नहीं, जस्ट इंसान पाकिस्तान में रहते हुए मैं ये कहूंगा अपने काम से काम रखे। अपने काम से काम रखना बहुत जरूरी है। खुश रहे और किसी का हक ना मारे, वाह, और सच बोले, बस यानी ये आप चीजें सीधे रास्ते पे वो चलते आपकी हैं। शक्ल पे आता है फिर। एग्जैक्टली आता है, जैसे आप अंदर हैं वो बाहर है, वो बाहर सही बात है। ऑटोमेटिकली आता है। तो आई बिलीव इन दैट। दैट्स ग्रेट। मतलब वेरी पॉजिटिव पर्सनालिटी माशाल्लाह। आप हमेशा वक्त पर पहुंच जाते हैं, बल्कि वक्त से पहले पहुंच जाते हैं। ये आपके अंदर बचपन से ही है, पंक्चुअलिटी एलिमेंट? देखिए, पहली तो ये बात है कि घर से इंसान डेफिनेटली अपनी टाइमिंग, जिसने टाइम की कदर नहीं की, टाइम ने उसकी कदर नहीं की। तो ये तो शुरू से ही एक चीज चल रही है। लेकिन हमारा जो प्रोफेशन है वो ऐसा है कि टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब यहीं का देख लें, मतलब मेरा ये हमेशा से होता है कि 10 मिनट, तकरीबन 10 वरना 15 आधा घंटा मार्जिन पहले रख के आप आए, अपने आप को रिलैक्स करें, उसके बाद कोई भी काम है उसमें। लेकिन आप प्रोफेशन में बहुत से लोग ऐसे शामिल भाई जो कि ऐसा नहीं करते हैं। नहीं करते, वो फिर शॉर्ट लिव्ड होता है, या शॉर्ट लिव्ड होता है। मैं आपको बताता हूँ, बड़े बड़े भी हमने देखे हैं। आई नो होता है। लेकिन उसमें फिर ये है, मैं समझता हूँ कि आप अगर बैठे हुए हैं, आपके सामने तो आपकी तारीफ हो रही होगी, लेकिन जब आप जाते हैं उठ के, तो फिर बंदा, अगर किसी ने कुछ भी बोल दिया तो वो आपकी फिर वो इज्जत क्या रहेगी? आप एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ के नहीं जाते हैं, स्पेशली जिस ऑडियंस के साथ आप कनेक्ट कर रहे होते हैं ना, बिकॉज आप जिस जगह पर जाते हैं वो लोग आपके एम्बेसडर्स होते हैं आगे, एंड देन वो 10 जगह, आप तो एक जगह से होके चले गए, वो 10 जगह पर जब जाएंगे वो आपके बारे में यही बात बोलेंगे कि आपने ऐसा बिहेव किया या आप इतना लेट आए सेट के ऊपर। सो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। सामने तो कुछ है, लेकिन जो आपके बिहाइंड द बैक जो बात होती है ना, जो आपको नहीं पता, वो मैटर करती है। और वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कायम है। मैं ये इज्जत दुआ करता हूं कि ये लोगों कायम का रखे, प्यार आपके लिए हमेशा इसी तरह कायम रखे। उसके लिए आपने खुद बहुत मेहनत की है। जिस तरह आप 15 मिनट पहले जाना, आई मीन होता है, आपकी शामिल ऐसी होती है। आप तंग नहीं होते? बिकॉज सेट पे भी अक्सर यही होता है कि लेट आना है एंड ऑल दैट। सो हाउ डू यू मैनेज? देखिए, मैं इसलिए कि जाके अगर वहां पे फ्रेट करे ना कि जी मैं आ गया हूं टाइम से और अगला नहीं आ रहा। देखें, आपने एक डेट दे दी, आपको उसके मुआवजा मिल गया, डेट दे दी, तो फिर आप सुबह 9 बजे से या 10 बजे अगर टाइम है और रात 10 बजे तक, तो आप बैठे। और ये कवि साहब इज द एग्जाम्पल, अल्लाह बख्शे उनको, वो इसी तरह ही करते पहुंच जाते थे। और ये हमें, हमारे जो सीनियर्स हैं, इनसे ये चीजें सीखनी चाहिए। और मुझे शुरू से सारे वही सीनियर्स के साथ काम किया है, तलत साहब, आबिद साहब, जमाल शाह साहब, मतलब जितने भी जो सीनियर एक्टर्स थे, उनसे ये चीजें सीखने को मिली। और जो अच्छी बात है वो डेफिनेटली इंसान को पिक कर लेते हैं, करनी चाहिए। अच्छी बात तो हर किसी साहब को पिक करना चाहिए। और कवि साहब ऑनेस्टली वो थोड़ा सा जो मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का, वो वाकई वो टाइम पे आना, डिसिप्लिन उनका थ्रू आउट, और वाकई अपने टाइम पे आना, अपने टाइम पे जाना। लेकिन ऑनेस्टली मैंने वहां पर उनसे जो जूनियर एक्टर्स थे, एक्ट्रेसेस थी, मैंने लिटरली उनको डिसरिस्पेक्ट करते हुए देखा भी है। इसलिए कि ये भी फिल्मों से चल रहे थे। अनफॉर्चुनेट, और मैं बड़ी हैरान थी कि बाहर जो ऑडियंस है, हम कवि साहब, हम उनको, मतलब हम नाम सुनते हैं ना तो हमें लगता है कि यार मतलब कोई बहुत बड़ा नाम, और बाकी लोग इतना प्यार आज तक उनसे करते हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। नो डाउट। बट वाकई जो लोग होते हैं इर्द गिर्द ना, वो शायद फेम में इतना आगे निकल जाते हैं कि दे डोंट नो कि उन्होंने अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट कैसे देनी है। फेम इज वेरी शॉर्ट लिव्ड, यू नो। वेरी ट्रू। इट्स मतलब आज है कल नहीं है, हवाई चीज है, आज है कल नहीं है। ऐसा ही है। तो इस चीज की कदर करनी चाहिए इंसान को डेफिनेटली। कैसे आए थे फील्ड में? शौक था, बाय चांस आ गए? हाउ डिड दिस हैपन? नहीं, शौक नहीं था, बाय चांस ही हुआ। ओके। और
بس وہ لاہور جانا، ہم بسنت پہ جاتے تھے، بس ادھر نور صاحب سے ملاقات ہوئی اور آگے. لیکن اس سے پہلے میرا 4-5 سال کا ورکنگ ایکسپیرینس بھی ہے. بینک میں بھی ہے، کچھ آئل کمپنی میں ہے، کچھ یہ پی پی آئی ایک ہوتا تھا جس میں آفٹر مائی گریجویشن مجھے والد صاحب اللہ بخشے انہوں نے مجھے ڈال دیا. وہ فیڈرل سیکرٹری، تو انہوں نے کہا کہ یار میں تمہیں چاہ رہا ہوں کہ تم جرنلسٹ بنو. تو پاکستان پریس انٹرنیشنل واز دا پلیس. اس میں وہ ٹیلی پرنٹرز ہوتے تھے اور پوری دنیا سے نیوز آتی تھی. پہلے یہ انٹرنیٹ نہیں تھا تو یہ سپر مارکیٹ میں ہوتا تھا. اس میں مجھے میں نے سال سیکھا. تو پوری دنیا سے نیوز آتی ہے ٹائپ رائٹر کی طرح، وہ ٹک 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 ٹیلی پرنٹرز جو ہوتے ہیں وہ آ رہی ہوتی ہے. NNI, PNI اور APP اس طرح کی آپ کو اگر آپ اخبار پڑھتے ہوتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا آتا ہے. بالکل. تو وہ ڈفرینٹ نیوز ایجنسیز ہوتی تھی، وہاں سے آتی تھی. ہاں، اور ادھر سے یو گیدر دی نیوز اور وہ پھر آگے آپ ڈفرینٹ نیوز پہ. تو یہ چیز میں نے یہ بھی سیکھی ہے. تو یہ میرا پہلا سٹارٹ تھا. جرنلزم سے سٹارٹ کیا ہے کائنڈ آف. ہاں، لیکن میرے اب 2 بھائی جرنلسٹ ہیں. ون از ان BBC, ون از ان یہ CGTN چائنیز نیشنل ٹی وی جو ہے. لیکن میں نہیں ہوا. میں انٹرٹینمنٹ کی طرف جانا چاہتا ہوں. تینوں بھائی جب بیٹھتے ہیں تو کیا ڈسکشن ہوتی ہے؟ کون کس کو کہتا ہے کہ تم بہتر جگہ پر ہو، تم ٹھیک کر رہے ہو، جیسے ہوتا ہے نا؟ نہیں یہ نہیں کہتے، اس لیے کہ پتہ ہے دونوں انٹرنیشنل نیوز میں نا، تو ہماری نیوز اور ان کو نیوز میں بہت فرق ہے. ہماری تو ہر چیز بریکنگ نیوز ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. تو پرائیویٹ میں اسپیشلی بہت زیادہ یہ کلچر عام ہوا. تو وہ بریکنگ نیوز نہیں ہے ان کی. جب تک اوتھینٹک نیوز نہیں ہوتی دے کانٹ بریک اٹ. تو دے آر ویری پریسائز اباؤٹ دا نیوز. تو اس حساب سے مطلب وہ میرا کام علیحدہ ہے. لیکن یہ ہے کہ ہاں میرے سارے بہن بھائی جیسے کہتے ہیں نا ماسٹرز کیا ہوا ہے. ماشاءاللہ. میں نے نہیں کیا، میں نے گریجویٹ کیا ہے. آئی ایم گریجویٹ. تو میں یہ کہتا ہوں ان کو، میں کہتا ہوں آپ لوگ ماسٹرز ہیں، میں صرف کم پڑھا ہوں لیکن دیکھ لو میں چل رہا ہوں نا یار، اتنا زبردست کام چل رہا ہے. اس سے چیز میٹر کرتی ہے نا شعیب کہ سکلز کتنے امپورٹنٹ ہوتی ہیں. کہ آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے، آپ نے اس کو اچھے سے اس کو گروم کیا، آپ نے امپروو کیا، اینڈ دین آپ اس میں ایکسل کر رہے ہیں. یہ بڑی ضروری چیز ہے. پیشن اینڈ پروفیشن. وین یور پروفیشن از یور پیشن یو لو ڈوئنگ اٹ. ابھی اگر یہ 25-26 سال میری کام کو ہو گئے ہیں نا، تو آج بھی کوئی اسکرپٹ ملتی ہے تو مجھے قسم سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے. قسم سے. کیوں؟ کہ میں یہ کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں. ابھی تک ڈاؤٹ ہے. ابھی تک میں اسکرین کے آگے ہوں، میں یہ بات نہیں کر رہا. میں آلویز آئی ٹیل مائی وائف، جب شادی کے بعد، شادی سے پہلے تو ہم چلو ایک ہوتا ہے، تو وہ ہر دفعہ کہتی ہے کہ آپ کیا یہ بچوں والی بات. میں نے کہا بچوں والی نہیں، یہ ڈر ضروری ہے. آپ زیادہ اچھے پرفارم کرتے ہیں. یہ ڈر بہت ضروری ہے. اس لیے کہ جب آپ ڈر ختم ہو جائے، اس لیے کہ عطا تو اللہ کی ہے نا، اور آپ جب سمجھنے لگ جائے کہ آپ 30 مار خان ہیں. گروتھ اب رک گئی ہے. اچھا، اسی لیے کام بھی آپ کا جو کردار ہوتا ہے آپ اس کردار میں بہت زبردست ڈھلتے ہیں. ابھی یہ بھی سے پہلے ڈرامہ تھا خی ڈرامہ، بڑا اس میں آپ کا رول کیا جاندار اداکاری تھی اس کے اندر آنیسٹلی. اور واقعی مطلب لگتا تھا وہ تو ایک ایک کردار بڑا زبردست ہے، لیکن وہاں پر بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے کہ آپ نے جہاں پر اتنے زبردست ایکٹر ایکٹریسز ہوں، وہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے اسٹینڈ آؤٹ بھی کرانا ہے. اور میرے خیال آپ کا ہر ڈرامہ ہی وہی ہوتا ہے کہ اس کریکٹر میں آپ بس چھا جاتے ہیں. میرے ایک دل کے قریب ابھی میں نے ریسنٹلی چیز کی، وہ پتہ نہیں آپ کی نظر سے گزری کہ نہیں، نوروز. وہ میری زندگی کا ایک بہت ڈفرینٹ کام تھا. اور مطلب 80 ایئر اولڈ پلے کرنا. اور یہ میں نے سارے اپنے سینئرز کو دیکھا ہے کہ وہ بہت پہلے سے انہوں نے یہ چیز شروع کی. تو ورسٹیلٹی اسی میں ایکٹر کیسے زندہ رہتا ہے، وہ یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو، اگر آپ صرف دیکھیں ہیرو کر لیا، بہت کر لیا، اور اس میں ٹھیک ہے ینگسٹرز کو آ رہے ہیں وہ کرتے، لیکن اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ آگے جانا چاہیے. دوسروں کے لیے، نئے لوگوں کے لیے جگہ چھوڑنی چاہیے، بہت ضروری ہے وہ. اور ان کو بیک اپ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ یار اس کی ٹانگ کھینچو. اور آپ ڈفرینٹ چیلنجنگ رولز پہ جائیں. ایکٹر کی زندگی اسی وقت تک ہی ہے جب تک وہ ڈفرینٹ ورسٹائل رولز کر رہا ہے، اور اسی میں مزہ آتا ہے. صحیح بات ہے. جب آپ وہی چیز میں تم سے پیار کرتا ہوں، وہ وہیں تک ہی رہ جاتا ہے. پھر ہوتا ہے کچھ لوگ نا، ٹھیک ہے ایک پروجیکٹ ہٹ ہو جاتا ہے، ایک ایکٹر آپ کو پسند آ جاتا ہے اس پروجیکٹ میں، آپ کہتے ہیں بس مجھے اب ہر پروجیکٹ میں نا ایسا ہی چاہیے، مجھے وہی ہم سفر کا فواد خان ہی چاہیے، یا مجھے مرشد کا بلال عباس ہی چاہیے. تو یہ کام بڑا خراب ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. میں نہیں سمجھتا، آگے سے آگے اور نئی سے نئی چیز کی تلاش میں، اور مشکل سے مشکل چیز کی تلاش میں. وہ پھر
समझ में आती है कि हाँ यार, आर यू अ परफॉर्मर, आर यू एन एक्टर, या that. सिर्फ आप अपना टाइम और गुजार फिर इन्हीं कैरेक्टर्स में परफॉर्मेंस का मार्जिन बहुत ज्यादा हो जाता है. दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट वन जो आपने मेंशन किया नौरोज. It was not difficult. It was something very close to my Okay. heart. Very close to my heart. और वो it was very touching. और वो एक वाहिद कैरेक्टर है मेरी अभी तक लाइफ का कि एक दो दिन वो बसा रहा, मैं शूट से वापस आता हूँ तो वहीं चैप्टर क्लोज करके आता हूँ. ओके, लेकिन इसमें नहीं कर पाए. नहीं कि मतलब एक मैंने अगर कैरेक्टर, मैं अभी एक कोई बदमाश का कैरेक्टर कर रहा हूँ या एक लवर बॉय का कर रहा हूँ या व्हाटएवर, एक बाप का रोल कर रहा हूँ. अभी मैंने एक फिल्म की है कुल्फी, अभी ईद पे रिलीज हुई है, वो उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा. तो उसमें बहुत डिफरेंट विलन है उसमें. तो वो विलन मैं उधर ही सेट तक छोड़ के क्लोज करके आता हूँ. ये वो वाहिद कैरेक्टर था आगा जान का, इसमें मावरा थी साथ. और वो ऐसा साथ चला है और वो निकले ना अंदर से, एंड लिटरली इट वाज लाइक दैट. तो समझ ही नहीं आ रही. और वो सकते में एक, और वो सुन नहीं हो जाता बंदा 2-3 दिन के लिए. वो सुन हो गया था मैं, लेकिन थैंक गॉड उसे इट वाज अ ब्रिलियंट कैरेक्टर. यस, वेरी नाइस. मैंने वैसे देखा नहीं था वो ड्रामा, अब मैं हाँ. और देखूंगी. वो सिर्फ ये पूरा ड्रामा भी नहीं देखे है, मावरा पूरे में है. मेरी जो है वो 2 से 3 किस्तें ऐसे ही है. और वो डायरेक्टर ने बोला था कि शहजाद कश्मीरी साहब हैं, तो उन्होंने कहा कि यार यही है 2 एपिसोड्स, बाकी तो वही है, रेगुलर ड्रामा चल रहा है, ये है. मैंने कहा कैसे, और मैंने कहा मुझे आप ये करवा रहे हैं तो मुझे एक वो छाप लगेगी, क्या होगा. कहते हैं मैं कह रहा हूँ तो करो, तो देखो. वो जब करना शुरू किया तो इट वाज अमेजिंग. और जिस लोकेशंस पे हमने किया पाकिस्तान की, मतलब अमेजिंग. मुश्किल तरीन कौन सा प्रोजेक्ट रहा आपके लिए इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग? मुश्किल तो सारे हैं. वो तो मैंने आपको अभी बताया कि मुझे वो तो लिटरली करने से पहले मुश्किल लगता है ना. हाँ, जब फिर मैं सेट पे आ गया फिर तो इजी है और ना? एक सीन कर लिया फिर इजी है. हाँ, फिर मैं कहता हूँ बस अब उस कैरेक्टर को जितना निखार ले बंदा, जितना सजा ले, उतना अच्छा है. इसलिए कि जितनी दफा आप कर लें, वो जिस तरह कहते हैं कि जी रीटेक, वैसे हम पीटीवी के सीखे में इतना ज्यादा नहीं होता, इसलिए कि 3-3, 4-4 कैमरों से हमने काम किया. मेरे जिंदगी का बहुत काम फिल्म के बाद मैंने पीटीवी से काम किया है. और पीटीवी इस्लामाबाद से किया है, पीटीवी लाहौर, कराची, क्वेटा, पेशावर, सारे सेंटर से काम किया है. हाँ, मतलब कोई नहीं छोड़ा ना. तो लेकिन यह है कि जो टाइमिंग भी जो आप बता रहे हैं ना, कि वो टाइमिंग, वो एक्टिंग, वो फुटवर्क, वो चीजें, वो आई मूवमेंट, इसलिए कि मुझे आबिद साहब और तलत साहब की 2 बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और न्यू एक्टर्स के लिए बड़ी कहते हैं कि यार तुम्हारी बोलने से पहले तुम्हारी आंख बोलनी चाहिए. ये आबिद साहब का अल्लाह बख्शे. मैंने उनके साथ उनका ही एक सीरियल किया, फिर काफी उनके साथ काम किया, लेकिन तुम बोलने से पहले तुम्हारी आंख बोले. बेशक यू आर क्वाइट, बट एक्सप्रेशन जो है, और जो पूरे जिस्म की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको, वो आंख है. आंख अगर आपकी नहीं बोलती तो आपके मुंह से डायलॉग बोलने या हाथ हिलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता. और तलत साहब का ये बड़ा मशहूर है, और वो बड़े पॉज लेते थे, तो जहां पॉज का मैंने मेरी भी एक्टिंग में थोड़ा सा मैंने उनसे ये चीज ली हुई है. तो वो कहते हैं यार अलिफ बोलते हुए 5 मिनट लगा दो. मैंने कहा सर ये कैसे? तो अलिफ बोलते हुए 5 मिनट लगा दो. इंटरेस्टिंग. ऐसी बहुत से किस्से होंगे हम श्योर शामिल भाई के पास, जो कि हमसे शेयर भी करेंगे. हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, गपशप तो हो रही है, छोटी सी ब्रेक लेंगे. नाज़रीन ब्रेक से वापस आते हैं. शामिल भाई साथ मौजूद हैं, करेंगे उनसे मजीद गपशप. रहिए हमारे साथ. Get your Rose का डोज, जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ. गिव योर बेस्ट हर रोज. न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है. मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स. बाबा और उसके खिलाफ अगर आइंदा कोई चाल बिछाने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे. हम दोनों भाई खंजरों की धार की तरह तेज हो गए हैं, दुश्मन को आसानी से काट सकते हैं.
अब लड़ाई नागुज़ीर है। आज तो बड़े खुश हो, बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं यार। ये जो सूट मैंने जिससे सिलाया ना, वो लेडीज दर्जी था। जो परफॉर्मेंस उस्ताद करा सकता है वो आपको कंप्यूटर नहीं करा सकता। आप हीरो क्यों नहीं आए? मैं हीरो तो थोड़ा जा घट सोना, हाँ तो कॉमेडियन तो थोड़ा ज्यादा सोना। जब आप किसी किरदार में जाएं तो फिर आप अपनी नफी कर दें और फिर उस किरदार में रहें। पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। पाँव में दर्द हो रहा है तो किसी डॉक्टर को क्यों नहीं चेक करवाया? जिन्हें मुंह ने उन्नियां नसीतां वखो वख लै, 6वीं फेल कहंदा मेरी मन सैंस रख लै। ये तो नई जगह है, बैठे हैं हम जहां। वेलकम बैक जी। बहुत मजे की गुफ्तगू चल रही है, शामिल खान हमारे साथ मौजूद है और मजे की बातचीत इससे पहले, क्योंकि ब्रेक से पहले हम जिक्र कर रहे थे पीटीवी के किस्से, पीटीवी पे क्योंकि शामिल खान का बहुत ज्यादा काम भी है और वो हम सब ने देखा भी है, बट ऑब्वियसली उसके बाद प्राइवेट मीडिया की तरफ भी उन्होंने मूव किया और बेइंतहा काम उन्होंने जरूर किया। जब बहुत सारे लोगों की शुरू में भी बड़ी ख्वाहिश होगी कि आपके साथ काम करें, आपकी ख्वाहिश किसके साथ है अभी तक कि सबसे ज्यादा काम आप उनके साथ करें? कोई होता ना एक एक्टर एक एक्ट्रेस, कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ मैंने नहीं, कोई एक होता है ना कि आप कहते हैं बार-बार ये काम दिल प्ले चाहता है। आया है कि हाँ कि बार बार मैं उनके साथ काम करूं। अच्छा, मैं वो नहीं कहूंगा ये कोई डिप्लोमेटिक या कोई वो नहीं होगी बात। हमारा जो भी सेट होता है ना, वो मेरी फैमिली की तरह होता है। मैं तो उसको सिर्फ मुंह से फैमिली नहीं बोलता, इट्स लाइक अ फैमिली। आई वांट के उसमें लड़ाई ना हो, किसी की आपस में कोई तू मैं, इसलिए कि काफी टाइम होता है जो 2-3 महीने या 4 महीने 5 महीने आपने इकट्ठे गुजारने होते हैं और काम करना होता है। और अगर आपके कैमरे के पीछे अगर आप आपस में एक एफिलिएशन नहीं है, एक बॉन्ड नहीं है ना, तो वो स्क्रीन के आगे भी नजर कभी आता लड़ाई है। हुई वैसे सेट पे आपकी? कभी पहले से अब तक कभी लड़ाई हुई हो? सच नहीं, मुझे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, नहीं लड़ाई नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। अच्छा, किसी के साथ पर्सनालिटी क्लैश कभी हुआ होगा कि मतलब आपका मसला नहीं होगा, लेकिन सेट पे जिस तरह 100 लोग हैं अगर होता भी होगा कोई बोलता नहीं है। नाइस। इसलिए कि या तो मेरे शक्ल से लगता है कि मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। नहीं लगता, नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। वो डरते भी हैं शायद, पता नहीं, आई डोंट नो। रिस्पेक्ट में शायद रिस्पेक्ट, आई थिंक आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आई थिंक। हाँ, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है नहीं कोई डर खौफ के बैठ जाए। हाँ, असल में मेरे जो कैरेक्टर्स हैं विलन वाले, वो कैरेक्टर्स कुछ तो आप कैसे बड़े रहे हैं heavy किस्म के। हाँ, मे बी सेट पे चूंकि आप कैरेक्टर में होते हैं तो मे बी वहां एक I वाइब guess. क्रिएट होती होगी, बट चूंकि हमारी इंटरेक्शन किसी कैरेक्टर से नहीं हो रही तो हमें वो वाइब नहीं आई कि आप डर के बैठे हैं। वे वेरी कंफर्टेबल, तो आई थिंक वो वाइब तो आपकी कंफर्टेबल वाली है। हाँ, और मेरी हर सेट पे वो यही होता है कि मैं आई ट्राई टू बी very comfortable myself and make other people comfortable and especially the newcomers. आपने आके अपनी अगर धौंस जमा दी उस पे, तो वो जिस दिल से और जिस जज्बे से नया एक्टर या फीमेल एक्टर या मेल एक्टर आया है, उस आपने तो उसकी बाट लगा दी ना। उसके बाद उसने क्या परफॉर्म करना है, या डायरेक्टर ने भी उसकी अगर क्लास ले ली, तो डायरेक्टर को भी बड़े पोलाइटली लविंगली काम करना है, इसलिए कि ये बड़ा सेंसिटिव काम है। yes. ये धौंस वाला या वो जिसे कहते हैं कि ठेकेदारी वाला, या वो नहीं है। ये एक आर्ट है ना, ये भी एक आर्ट है। डायरेक्टर को सिर्फ डायरेक्शन एक आर्ट है। ओह यस, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस तरह
सब लोगों को लेकर चलते हैं, लेके so that चलना है, वही family की ट्रांसलेट तरह। होना है। तो मेरी भी यही कोशिश होती है, जो आपने कहा कि कोई एक सेट नहीं। मैं अभी अगर कोई भी मेरी अभी जिंदगी में मैंने काम किया है उनके साथ दोबारा, तो आई लव टू डू इट, उनके साथ दोबारा काम, फिर दोबारा काम। तो कोई उसमें फेवरेट नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं। दैट्स नाइस। मे बी आप जब अच्छे होते हैं आपको सब अच्छे मिल रहे होते हैं। ये भी है, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसी बात है, बिकॉज यू गैदर यस पॉजिटिव एनर्जी होगी, वो आप ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, वो आपको फिर वापस मिल भी रही होती है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो कि करके आपको लगा कि मुझे नहीं करना चाहिए था? नहीं, ऐसा कोई प्रोजेक्ट कोई भी नहीं। अच्छा, ये भी कोई सबके पैसे मिले? सबके पैसे मिले, हाँ, पैसे सबके मिले, यस। अक्सर एक्टर से सवाल करते हैं, वो कहते हैं तो कोई एक प्रोजेक्ट निकल आता है उससे पैसे नहीं मिले। ये पहले एक्टर हैं हमारे सामने बैठे हुए जो कह रहे हैं कि हमें सबके पैसे मिले हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आप इनके पैसे खा सकते हैं क्योंकि ये उस लिस्ट में नहीं है। पता है क्या, इसलिए कि मैं वो मौका नहीं देता। कैसे ये आर्ट सिखाएं सबको? वो कहते हैं मौका और धोखा बता के नहीं आते। तो आप मौका ही ना दें किसी को। आप देखें, आप टाइमली जब आ रहे हैं, सही, अपने काम पे आप फोकस कर रहे हैं, फजूल का आप सेट पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, और अपना काम जो परफॉर्मेंस है, जो आपने अदाकारी करनी है, वो आप जाके प्रॉपरली कर रहे हैं और अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और आपके ताल्लुकात भी ठीक हैं सबके साथ। ये असल पॉइंट ये वाला था। तो क्यों कोई आपके पैसे मारेगा या क्यों, मुझे नहीं समझ में आती। हाँ, जहां तंग करते हैं एक्टर्स, वहां पे डिलिबरेटली फिर डायरेक्टर भी तंग करेगा, फिर अगर वो किसी एक्टर के साथ तू मैं हुई तो वो भी तंग करेगा, फिर फाइनेंशियली भी उसको तंग करेंगे कि भाई अच्छा हमें तंग किया तो हम भी तंग करते क्या हैं। इसका मतलब यह है कि जिन को पैसे किसी प्रोजेक्ट के नहीं मिले उन्होंने खुद कोई शरारत की हुई है? होता है जी, बिल्कुल होता है। ओके, मैं तो ये समझता हूँ। हाँ, अगर आप पंगा लेंगे तो फिर अंजाम तो ठीक नहीं आगे होगा। बताया कि पैसे नहीं मिले, उससे हमने पूछना है इस प्रोजेक्ट पे हुआ क्या था। हाँ, ये बड़ी अच्छी, हाँ, क्या वजह है। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या चीज डिसाइड करवाती है आपको, अच्छा मुझे प्रोजेक्ट करना है? वो स्क्रिप्ट होता है, वो राइटर डायरेक्टर होता है, कौन होता है? एक्टर्स होते हैं, को एक्टर्स होते हैं, कौन होता है? बस वहां से एक वाइब आती है और आप कर लेते हैं। वाइब भी, मतलब वाइब भी आप समझ लें, या और मैं स्क्रिप्ट भी नहीं, आपको पता है, पता नहीं आप कहेंगे कि यार ये कैसा इंसान है, स्क्रिप्ट भी नहीं लेता, या अगर मिल भी जाए ना तो वो फिर मैं मेरे से पढ़ी भी नहीं जाती। वो क्या उस वक्त पढ़ी मतलब उस वजह से नहीं जाती, मतलब मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैं वो इतनी मोटी वो देख के ना तो वो घबराहट हो जाती है। तो वो फिर जो होता है वो मैं फिर सेट पे, इसलिए कि जब आप स्क्रिप्ट, ये मैं बाकी एक्टर्स को भी कहता हूँ, लेकिन हर किसी का अपना है, वो कहेंगे यार भाषण ना दें, लेकिन मैं ये समझता हूँ आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर। कैरेक्टर बना के आए हैं आप घर से, डायरेक्टर के ज़हन में जो है वो कहेगा यार ये चीज आप चिड़िया को इधर रख दें और इसको यहाँ रख दें, तो आप कहेंगे नहीं भाई ये चिड़िया तो ये इधर ही थी। ये मुश्किल होगा रखना आपके लिए। अच्छा, वैसे इधर ही थी वो, और वहां से फिर क्लैश, फिर आप वो कर ही नहीं पाएंगे जो उसकी डिमांड है उस कैरेक्टर की और डायरेक्टर जो सोच के आया है। या तो आप डायरेक्टर बन जाए, एक्टर जो है वो डायरेक्टर बने, वो फिर गच्चा डायरेक्टर सुनते नहीं है, डायरेक्टर एक्टर बन जाते हैं। फिर यही है, फिर या तो आप डायरेक्टर बने, सीनियर एक्टर जो लीड है ना वो फुल डायरेक्टर, मेजॉरिटी का ये सीन है वो को डायरेक्टर्स हैं। और ये बड़ी गलत बात होती है कि आप स्क्रिप्ट जो लिखी है उसको काट भी रहे होते हैं, ये मैं नहीं बोलूंगा, ये भाई क्यों नहीं बोलूंगा। अच्छा, तो इसका मतलब खलीलुर रहमान कमर साहब ठीक करते हैं कि वो अपनी स्क्रिप्ट को छेड़ने नहीं देते जरा सा भी। ये बहुत अच्छी बात है, और ये वैसे भी एथिकली भी इट्स रॉन्ग, यू नो। हाँ ठीक है, अगर वो सिचुएशन में नहीं जा रही तो डायरेक्टर का उसकी कॉल है, या आप ठीक है एक्टर मतलब डिस्कशन करें, अगर ये समझ नहीं आ रही तो डिस्कशन के बाद, लेकिन हाँ स्क्रिप्ट मिली ये नहीं ये बोलूंगा तो यार फिर बात तो ना बनी। ऐसा ही है। That's true. फिल्म या ड्रामा? पहले फिल्म फिर ड्रामा। ओके, पहले फिल्म फिर ड्रामा। अभी जो आपकी फिल्म आया भी इसी तरह ही हाँ, ना, फिल्म भी तो आई है ना, कुल्फी। अभी कुल्फी आई है मेरी, उसमें मैंने पहले वही हीरो के काम करता रहा मैं, वो गाने और सारा दरख्तों के नीचे वो घूमना और वो बारिश के गाने, लेकिन ये जरा बिल्कुल डिफरेंट काम था। और
लोगों को अच्छा भी लगा है, मेरा ख्याल है अच्छा लगा है, बिकॉज पीपल आर गोइंग एंड वाचिंग इट. तो इसमें एक मैंने विलन वो वाला जो डायरेक्टर से बात हुई, सलीम दाद इसके डायरेक्टर हैं, और जब बात हुई तो मैंने कहा यार अब पाकिस्तानी फिल्मों का हमारा वही एक ज़हन आता है जब सुने कि विलन वो डंडा पकड़ा हुआ है या वो क्लाशनकॉफ चल रही है और चलती जा रही है और खत्म ही नहीं हो रही. तो मैंने कहा ये इस तरह की ठीक है, मैं ये थोड़ा कलर ऐड करेंगे, ये वाला भी सही है, थोड़ा सा वेस्टर्न, थोड़ा सा अपना अंदर से निकाल के, तो 3-4 चीजें मिक्स करके उसको लाए और इट्स लुकिंग अमेजिंग. चलें, ये बड़ी अच्छी एवरी टाइम ही इज गोइंग टू कम ऑन द स्क्रीन विद अ डिफरेंट गेटअप, विद अ डिफरेंट अटायर, और मजे का. आई एम सो हैप्पी कि हमारी फिल्म्स बन रही हैं अब इस तरह की. लेकिन शामिल बड़े अरसे से कोशिशें चल रही हैं कि फिल्म इंडस्ट्री को बूस्ट किया जा सके किसी ना किसी तरीके से, बट स्टिल वो वाला एक इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा ना. और अभी भी जिस तरह से बात कर रहे थे, कुछ टाइम पहले भी बात हो रही थी कि शायद अब उस तरह से जो फिल्म्स ईद पे भी हम देख रहे होते थे कि आ रही होती थी, वो भी उस लेवल की फिल्म्स या उस क्वांटिटी में फिल्म्स नहीं आ रही हैं. असल में एक तो मेकर्स का मैं ये कहूँगा कि मेकर्स को चाहिए ये कि जहन में रख के ये इस तरह फिल्म बनाएं कि हमारे 85 या 90 सिनेमा हैं हमारे जो अब बच गए हैं, इसलिए कि वो सारे मॉल्स बन गए हैं या शादी हॉल्स बन गए. तो असल में हम ये कहते हैं कि यार पैसे से फिल्म नहीं बनती है. मतलब जिस तरह पैसे जरूरी होता है आपको जिंदगी गुजारने के लिए, लेकिन जिंदगी गुजारने का तरीका पैसे से नहीं, वो आपका ये यहाँ पे इसी तरह ही मैंने जो अपने अभी क्राफ्ट इतने सालों में सीखा है और देखी है चीजें, तो फिल्म दिमाग से बनती है. आपका मतलब क्या प्रिसाइसली ठीक है, पैसा फिर आप इन्वॉल्व करें, लेकिन आप अगर दिमाग बंद कर देंगे और 50 करोड़ लगा दिया आपने या 10 करोड़ लगा दिया, और आपके सिनेमा अगर ठीक है आप इंटरनेशनली देख रहे हैं फिर ठीक है, लेकिन लोकल सिनेमा के लिए आपको छोटे बजट की फिल्म बट विद अ गुड कंटेंट. हमारी फुकदान क्या है, हमारा टीवी पूरी दुनिया में मशहूर है, इंडिया में सबसे ज्यादा देखा जाता है हमारे ड्रामाज इतने देखे बहुत जाते देखा हैं. जाता है, ठीक है, हमारे मुल्क में तो देखा ही जाता है, पूरी दुनिया में और भी. लेकिन हाँ, हम उधर की फिल्में देखते हैं, ठीक है. अब पोर्टल्स आ गए डिफरेंट किस्म के, लेकिन बेसिक क्या है, कंटेंट. छोटी फिल्म हो, अब वो 3 घंटे वाला स्लॉट चला गया, ठीक है, स्लॉट है 1 घंटा 20 मिनट या 2 घंटे ज्यादा से ज्यादा, तो उस 2 घंटे का कंटेंट अगर आप उस लिहाज से चलाएं, इसलिए कि हमारे यंगस्टर्स को इतना कुछ मिल रहा है फोन पे, टेक्नोलॉजी आगे चली गई है. देखें अब OTT प्लेटफॉर्म से अब तो ज्यादातर आपको पता है, अब तो पड़ोसी मुल्क के जो आप कर रहे हैं वहां पर भी सिनेमा का रुझान उस तरह रुझान कम है, लेकिन नेटफ्लिक्स पे वो किस चीज पे आ गए, वो अब उन्होंने उसको और बड़ा कर दिया अपनी फिल्म को. समझे, अब हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छा कंटेंट है ड्रामे का, जिस तरह मैं आपको बता रहा था, उसी तरह फिल्म में कंटेंट की कमी है. कंटेंट अगर होगा और छोटे बजट की होगी, और जिस तरह कहते हैं कि आम हो और बहुत से हो, एक ना हो, मतलब आम हो और बहुत से हो, उस तरह फिल्म हो, फिल्में और बहुत सी हो, मतलब 5 हो, 10 बन रही हो, 10 पे काम चल रहा हो और 10 लगी भी हो. जिस तरह हॉलीवुड या नेटफ्लिक्स या बाकी चीजों पे होता है, तो हम एक बना के, और अगर वो हिट होगी और वाह वाह वाह, और 15 साल उसी में वाह वाह में लगा देंगे हम कि जी वो बनाई थी फिल्म, नहीं वो बनाई थी तो उस तरह की 10 और बनाए आप, ताकि हमारी क्या उसके लिए क्योंकि एक राय ये होती है कि चूंकि सिनेमा कम है इसलिए भी शायद मूवीज नहीं बन रही, लेकिन जिस आपने OTT प्लेटफॉर्म्स की बात की, व्हाट डू यू थिंक, सिनेमा का ज्यादा होना, एक्सेसिबल होना पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, वो ज्यादा प्रमोट कर सकते फिल्म इंडस्ट्री को, या कि नहीं बस शिफ्ट करें अपने आप को OTT प्लेटफॉर्म्स और मूवीज जो बन रही है वो OTT प्लेटफॉर्म्स पे आए? OTT प्लेटफॉर्म हमारे पास अनफॉर्चुनेटली है नहीं ना, अभी PTV ने स्टार्ट किया, दैट्स अ वंडरफुल स्टेप. मैं ये कहता हूँ कि इसमें सबको इनको इन्वॉल्व करना चाहिए कि हाँ जी ये एक प्लेटफॉर्म, जिस तरह नेटफ्लिक्स एक या प्राइम है एक चीज, तो उस तरह PTV है हमारा नेशनल, तो उसमें ये लोग सारे इन्वॉल्व हो, डिफरेंट प्रोड्यूसर्स, प्राइवेट प्रोड्यूसर्स जो है दे शुड इन्वॉल्व, और उसमें फिर फिल्में बनाए छोटे बजट की. और कहने का मकसद ये भी है कि छोटे बजट की फिल्म, और फिर सिनेमा ओनर्स पे, सिनेमा ओनर इसलिए कि वहाँ AC भी चल रहा है, वहां पे मेंटेनेंस भी हो रही है, तो वो चीज प्राइस तो बनेगी ना उतनी, पैसे बनते हैं, लेकिन अब
1000 रुपए का टिकट, हम जब फिल्म्स अभी कर रहे थे, जब मैंने स्टार्ट की तो 50 रुपए का भी टिकट था. यस. और ये हमारे डिफरेंट और जगहों पे अगर आप देखें तो कहीं कहीं कम है टिकट, लेकिन 1000 रुपया इज द एवरेज यही है. ठीक है ना. तो 50 रुपए से 300 रुपए तक टिकट होता था. और वो जो 300 वाला था ना, उसमें लोग, अगर मैंने फिल्म देखी, मुझे पसंद आई, तो मैं 6 दफा आके वो फिल्म देखता था. कि 1000 से तो ऊपर चला गया ना वो. तो आपने एक ही दफा 1000 किया, आपने जो अवाम देखना चाह रही है 80%, आपने उसको दूर कर दिया सिनेमा. अब वो जो 20% है, जो एलीट क्लास है, वो इस तरह की फिल्में नहीं देखते. उनको और बहुत कुछ मिल रहा है देखने को, कि वो ये 1000 रुपया खर्च करके उसी पॉपुलेशन वो पाकिस्तानी फिल्म देखेंगे या पाकिस्तानी कंटेंट देखेंगे आके. ठीक है ना. तो हम उन 20 को 1000 रुपए पे सोच के कर रहे होते हैं. तो अगर हम 300-400 कर दें, और वो जो 80% अवाम है जिसको जो एंटरटेनमेंट स्टार्व्ड है, जिसको जरूरत है एंटरटेनमेंट की, उनको वो मॉल्स में नहीं जा सकते, वो और नहीं कर सकते कुछ, उनके लिए ये एक चीज है. जिनको मतलब वो सिनेमाज होते थे और उसमें वो जाते थे, उन्होंने एक बनाया हुआ था कि यार हमने हफ्ते में 2 फिल्में देखनी है, तो उनको दूर कर दिया. तो इस तरह कम होगा तो ज्यादा लोग आएंगे और ज्यादा दफा आएंगे. अच्छा, मेरा ख्याल है ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये करना चाहिए किसी एक फिल्म पे, लाजमी होना चाहिए. एंड आई थिंक हमारी गवर्नमेंट जो है अभी नून लीग, मरियम नवाज शुड डेफिनेटली, आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया. दे शुड कि आप प्राइस ही 400 रखें, एंड देन ये बड़ा अच्छा एक एक्सपेरिमेंट होगा कि देखते हैं. क्योंकि वाकई आप ठीक बात करें कि वो जो आवाम सिर्फ मॉल में घूम रही है, बिकॉज हमने अभी भी देखा मॉल्स में रश था, लोग आ रहे थे, लेकिन उसी मॉल के अंदर सिनेमा था, वो फिल्म देखने नहीं जा रहे थे, क्योंकि उस फिल्म की प्राइस, जो टिकट प्राइस जो थी, वो 1000 रुपए थी. अगर वो 300-400 रुपए अगर प्राइस हो, तो वही जो इतने सारी भीड़ है, वो सारी आपके सिनेमा में रश लगा. आई थिंक उसके लिए वो राशि नहीं टूटेगा जी, मैं ये बता रहा हूं. उसको ना केटर कर पाए, क्योंकि ज़ाहिर है उसके अपने कंस्ट्रेंट्स हैं ना. विश्व ज्यादा वो ये बात ज्यादा दफा आते हैं. आपको अगर चीज पसंद आती है ना, ज्यादा लोग आते हैं. कोई देखने नहीं आ रहा. नहीं, आप देखें जहाँ 1000 में आपके पास 5 लोग आ रहे हैं ना, यहाँ 400 में आपका हाउसफुल होगा. ये बेहतर है कि ये बेहतर है. सिर्फ सेट हो जाती है ना, कान आप इधर से पकड़े, चल रहे हैं आपका उतने, कान इधर से पकड़ेगा, इधर से पकड़े. सीटें खाली हैं या 10 लोग, एसी तो चल रहा है ना. ये बात सही है, फिर बाकी भर जाएगी. सर मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ. ये इट्स लाइक, और ये थोड़ा सा ये छोटी सी बात है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है. उसमें ये होगा कि अभी पंजाबी फिल्म्स भी जो लग रही हैं, उन पे भी रश हो जाएगा, हमारी फिल्मों पे भी रश हो जाएगा. ऑटोमेटिकली फिर लोग जाते हैं ना. ड्रामा क्यों देखा जाता है? इसलिए कि आप वो फ्री में देख लेते हैं. इसके लिए पैसा खर्च करना मिल गया आपको. ऑन वेरी नाइस. आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया. और आई थिंक बिकॉज हम सब इसी पे बात कर रहे थे कि किस तरह से हमने अपनी इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री को फरोग देना है, कैसे हम आगे लेकर जाएंगे. तो जाहिर सी बात है, इससे आपके मुल्क की इकोनॉमी भी जो है वो भी ग्रो करेगी. या मेकर्स को वाकई इस चीज के ऊपर देखना चाहिए, मिलकर सबको जो है पॉलिसी बननी चाहिए, करना चाहिए. शामिल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. वंडरफुल हैविंग यू. और सबसे अच्छी बात मैं फिर ऐड करूं, मैंने आगाज में की थी कि वेरी वेरी पंक्चुअल. तो सीखें, जिससे आप अच्छी बात सीख सकते हैं सीखें. वैसे तो बहुत सी अच्छी बातें सीखने लायक हैं शामिल भाई से, लेकिन पंक्चुअलिटी तमाम एक्टर्स को मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि मैं और सभी ये गिला करते हैं कि प्लीज बी पंक्चुअल, बी ऑन टाइम. तो ही वाज ऑन टाइम से पहले. फ्री ऑन टाइम. नाज़रीन, हमारे वक्त हो गया खत्म. दोबारा मुलाकात आपसे करेंगे कल. बात सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें. अल्लाह हाफिज.